Tadi. Volunteers now noni traffic point line poriskar now kedi ke toi de mai antong toi rau now kedi toi rau di chini map tho chini brief tho joto tong payo bro toi rau now now sa jara toi rau no kom ta kedi toi ke chini poilan chio chini thak toi rau ke ami now toi rau kedi volunteers. Bo mai ni orang nake ang nang terima ka bomung volunteers sini decoration party non volume operators please non volume tikedi operator non abo tikedi operator tik koro এটা please bazar o tone rao volunteers bazar je tone rao ti bazar jaga cha ha दुकान माने फंदर फकारी में आता हो दुकान माने फंदर फकारी में आई से वना पे तो शो अमी चिनी तो लो सा volunteer सोनो होती में काम नहीं kindly sakle mungke ha ching volunteer rau chini bazar o tone no tiradi enke gari public gari no bode te lari aman ke tre dekhe lardi toi gari ro to malai nai only public vehicle brono sanau matang na saudi kechini volunteer rau jan jani parani nauni je brokti mo chung tiniwa suke mo na jai malin phemo no bro no request kedi dei phen mam pandawok chini fm bru jetin doboro phame kam nai nung sisa rohit yang and fm bru please come Come Thani singer Rohit Yang. No, please come on the stage. Rohit Yang come Thai. Trek actually FM Bruto Buto famous. Rohit Yang Buto famous. Now Peradi Sisachini Po Jorano no Plot and Pantano Kabomi. Sang Chini Yem Service Samale no Komoro Salamikam Nai. Rohit Yang come Thai from Kam Thai and Chini. Chini FM Brew. Okay. साल पापी ताल बो पिरसा नहीं एडसी वो दिपरा मदा भाई पीनाई थानसानी पान बंग पीनाई थानसानी पान ओ जादू साल पापी नहीं ताल बो पिरसा नहीं एडसी वो दिपरा मदा भाई पीनाई Okay. Tawa chini singer Kam Thai Paranchio Rohit Brew Riang Akeke Ochuno Tao Bong Chim Biskawa Chuno Sa Kakchamuni Matang Kanai Ame now Joto Naituni chini Jatirao Msadrak Chukaha Abumaro Chung Netman Pantanon Joto Kabo. Please now silent here.
all the sini metang sini volunteers no koimung saklai mung keha nauni bazar wo damsura bazar wo gathering ungtha ambai aro betha problem ha dukan pat phono mani phoka yang ha ami chim prono joto ro phainai sari tawo chini bisi time na sia maharaj phainai taw ke chini rohit kumar yang singer chini ha bai jatin kau bong tha thene no khanai boni pai phie program pai phono bung chuno khanai phinai now sicha please ke wine show now drum sima no to nai na ne chung chini drum sima tong ke chung main thai mai mo ma nong kya ka mo jotono tre ha hambai joto bubagrani warriors raw bazar nogoro berai tunai raw wain soye maharaj phaine ma sampha to hame so phaine ma sampha to hame ro jagao phaye jaga plong ke phoma pandao chini sal sampha phainai joto warriors no trewe ha kabo mung timpio chong bazar nogor le ya go maharaj ni program paye chong marketing raw khelaina tak kheta wole chong ro jagao plong ke phlo le namon bawo sal sampha joto phainai chini bubagra ni suinik raw warriors no kabo mung tio bubagra su phe khosni skang chong jaga plong ke khesolman bawo joto takhum khuro no kabo mung tio khakcha ha taw ke chini tre ha sak phinai chini bubagra to so phani mang to ha army chini warriors member chairman vice chairman noni parani msup sani joto msing ni phanerau no chung maya kheye chung bubagra ni maya ni kau khana nai na khemi nau joto brono nau matang khiri jate chini rajani haw tongina rau che be ya mode yakung chor hai amode yakung mphung hai amode mko yo na abono na chomye chini warrior son tinong sawo nauni sa thom bai tinyo chung asu thang hang mai mo bo ka chini history uha army nauni loke phani no nrau jate kosto kolong komayano tu ho mai mani meono nauni chandani nauna champai nau kheme kham na ye jotno kabur mo sei auchi nauna masa view chini bro ya go complain pheno every gausabani jate complain phe mo dei tu ho ni problem yang mo dei nrau sisa na chomthi all the chini warriors har bisini nau sisa jai kheme kham nai ketawa chini rohit riang chuno khakchang mo ke ha chini ba bung je mai musu kokma samom singyo no bung thai thane chai chuno khna nai chini rohit riang best of chini kham tai para ba tha singer kam chai buno chung te lama phyon pandaw buno chung ta request kyo please come rohit riang nung tawo chehar wai malai kam nai kam hello hello Mayani kum tang su ye tui ha nung no kai rin Mayani kum tang su ye tui ha nung no kai rin Kha sek sang ye phai ha nung no nu ye yang le Kha sek sang ye phai ha nung no nu ye Mayani kum tang su ye Mayani kum tang su ye tui ha nung no kai rin Mayani kum tang su ye tui ha nung no kai rin
สมที่เดียก็ลจังใบตุยบัวครั้งใส่จะเลยนะก็บ่ได้สามโมใบเคตุยลูกคุยจังเขาจะเลยนะน่าสมที่เดียก็ลจังใบตุยบัวครั้งใส่จะเลยนะก็บ่ได้สามโมใบเคตุยลูกคุยจังเขาจะเลยนะมาเลยนี่เลเรหอยเพียโยโอ้ยนี่ตะลมุขังมาเลยผู้แค่นุ่งละจีโยชูมวยใบเคขังบลโยมายันนี่คุมตังสุเยมายันนี่คุมตังสุเยตุยหานุ่งนอกไกรินมายันนี่คุมตังสุเยตุยหานุ่งนอกไกรินโนคลาโตโลซีเดนี่มาอยากทารโนอังเลนายคลายนายสานายโจมตุยนารันเจ้านี่บารุยดูคอยเย่นายคลายนายสานายโจมตุยนารันเจ้านี่บารุยดูคอยเย่มายันนี่คุมตังสุเยตุยหานุ่งนอกไกรินมายันนี่คุมตังสุเยตุยหานุ่งนอกไกรินข้าเสกสังเยพายหานุ่งนอนูเยยังเลข้าเสกสังเยพายหานุ่งนอนูเยมายันนี่คุมตังสุเยมายันนี่คุมตังสุเยตุยหานุ่งนอกไกรินมายันนี่คุมตังสุเยตุยหานุ่งนอกไกริน각자해줬다 너เบต้าไนท์เท่าเคตัวชนี history 1920 tribes นี่ก็ฮะ dance จงมัน19 plus 1 20 tribes นี่ก็ฮะชนี dancing จงนูฮะเบต้าลูกก็ไปบอกไปแค่ตัวชนีบอกชนีฮาบุบกรานีตัวนี้เราจงแค่อัปนจงเจตนาในจุดต่อพอตัวจงปันดามุชิงผู้ปฏิบัติสามสุขเลยอยู่อาร์มีนารองมาสามสิแค่ตัวจงเตะ step by step ทางพินัยstep by step ทำให้จงจีเตะการคำ culture เราที่นี่อากินปองเมียมาโจรายฮินดีรังลงฮินดีรังโคลฮินดีริยังฮินดีเดบร์มาฮินดีรูปนี้ฮินดีที่นี่ history จงที่นี่ป้าพุ่งไปพนอพุ่งไปยังพนอจงเจสลานัยชาสุจงในเรื่องพันธมิตรมาสไปคนนี้กันวะตัวจงที่ step ละตัวตัวแค่ที่นี่เตะการคำ culture เราจงในเรื่องพันธมิตรเรากับมุงแกตัวนั้นทำไปตัวจงที่เล่นใช้พินีแค่จังแค่เราจดตัวสิ่งว่าบนสปอนเซอร์ต้องตัวบนมอลช่วยบอกแค่มอลช่วยสกัดบอกแค่มอลช่วยเต้าบุงชาสูพินีจ้ามุงในชาตงมอลช่วยปันจิตัวท่าใช่มอลช่วยแค่เต้าบุงมาแค่ชาเมฆจุงพินีก็จ้ามุงพอชาจุงอะไรพินีจดตัวนั้นทำไปพินีก็ขนาดเบ็ดท่าจีนี่มอลช่วยjotna hambai angno rasaman bagai kauman bagai tamang kang malamaya tom rasam hambagai akisha rasam khana o takura o bukura jotna phai bai di bubagrani loge rinani o takura o bukura jotna phai bai di jotna tum bubagran loge rinani o takura o bukura jotna phai bai di bubagrana sekang hemni wai chung ukala hemnai bubagrana sekang hemni wai chung ukala hemnai o takura o bukura jotna phai bai di
ताखुरक बुखुर जतला फाइ भाइदी बुबाग्रानी लगे जत फाइ भाइदी बुबाग्रानी लगेरिना जत फाइ भाइदी बुबाग्रा न सकां हेमनि चुङ उकल हेमनाय बुबाग्रा न सकां हेमनि चुङ उकल हेमनाय ताखुरक बुखुर जतला फाइ भाइदी बुबाग्रा न लगेरिना जत फाइ भाइदी बुबाग्रा न सकां हेमनि चुङ उकल हेमनाय बुबाग्रा न सकां हेमनि चुङ उकल हेमनाय 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 न हेमनाय जा बुबाग लगे हेमनाय जा बुबाग लगे हेमनाय नरक हेमनाय जा हेमनाय जा हेमया काइसा मन नरक ना सब हेमसै bokeh cini molsoi cerai fangcio bung molsoi panji hajai tungnami bung betam kapario tau ke cini panda 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 resari yao pa kho kam nai chini ya pa kholo bai di jo to na asu nai chana chaga masai phunong dang ma le chini buri ro bai puma bodol ro bai ya pa kholo bai di ya pa jo to na ya pa kholo bai di ya pa kholo na sibi pan chu ge da jo to na ya pa kholo bai di ya pa Bubur semuanya tahu oh. Ini kita bubur semuanya tahu oh. Lo phải ya pa kholo bai di ba ma sana ro ne ba dai da chi ni bu ba ka phai dai ka na show với tông mai de
हेलो चिनी बुबाग्रा ताओ थुम सारे पारालाय बिहा खामबाय जों जत बो चिनी फिल्म सिङाव हामायखे हामनाय क्लुक क्लुक न जत न सातुं बा सावया ताओ साख्लम फनंनाय सातुं फनंनाय सा कष्ट खे जों तिनि चिनी बुबाग्रा पालरिमायखे जत न आं खाकसामो सिबाया फायो आबो जों जत बोरानो जों पालखे जों तिनि नांख्रनाय बुंकाव काम सामनो जों खामा पान्दा तिनि जों सातुं हियामानि वातिनो हियामानि जों जत चिनी मुखाख्राव खे बो सातुं न जों चेम खे बोरान काव थाइनो जों खालायना आमबाया जों चिन ताखंखुना जत मा काबाओ तक 10 मिनिट के चिनी बुबारा ब्रसो फाइनाय आमबाया न जत न जेम सेरो हा तनाय राव बाजाराव थां तनाय राव ब्रं न बो चिनी स्टेज सामो जत न फाइनाय काबाओ joining toneraw list dam solution president nya otib di bolen bolen saya sini tre saya abo tinin sini programo mas sini important ke je joining khenai mo je joining khenai tiniwo brong ni list je ria khuma chin ya phok le nai chin thio adale kha sok phai ha among ba ya no pho je rinai tawo tongmo je ria khuma ro no makabao joto bo joining ni lekha chin thio klai mak panda Hello. Tawo chung sini taku nogang sio phainai Mr. Sanga bung chungo binim khani gan tongha resai khnarnai no joto no bogan no enjoy khenen chongo ambaye chung bung no kabawnai sini Mr. Sanga no Abagan sari gaspo. te ka bông te ka saklai mung halo iko pelak iko pero Sobat Hatali iko pero monitor sound monitor सेल्फी ले ले रे सेल्फी थोड़ा थोड़ा ले सेल्फी ले ले रे सेल्फी थोड़ा थोड़ा ले मिली जुली रे मीना जीना की जीना ऊपर जीना मिली जुली रे मीना जीना
Mister Sana, আমি Mister Sana, সুন্দর সুন্দর গান গাইতে জানি Mister Sana, লাগি Mister Sana, সুন্দর সুন্দর গান গাইতে জানি ওর গানের পাগিলা ছোরা ছোরি ওর সুরে নাচে বুড়হা বুড়হি ওর গানের পাগিলা ছোরা ছোরি ওর সুরে নাচে রে বুড়হা বুড়হি ওরা ডান্স দেখিকে ওরা ডান্স মারিলে মেলাকের পীর মে হবে দিনকা চিকারে সেলফি লে 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 সেলফি ওরা ওরা লে 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 সেলফি লে 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 সেলফি ওরা ওরা লে হাততালি সবাই মহিদর্শন আরো বাড়াও একসাথে হাততালি মধুবালা তুমি মধুবালা দেখি যখন তোকে দিল দোলে না মধুবালা তুমি মধুবালা দেখি যখন তোকে দিল দোলে না দিনে রাইলে রে তোকে ভাবি পাওনা তোকে মরা পন গরি এ দিনে রাইলে রে তোকে ভাবি পাওনা তোকে মরা পন গরি ওরা চান্স দেখিকে ওরা ডান্স মারিলে বেলাকের পীর মে হরে দিনকা চিকারে সেলফি লে 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 সেলফি ওরা ওরা লে 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 সেলফি লে 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 সেলফি ওরা ওরা লে ধন্যবাদ সবাইকে Hello. Join đâu. Tao haba gra sok phải nín tổ ha ông bố ye. Uro gay jora. যত ভলান্টিয়ার্সরাও তো বুবাগ্রা সুফাইনে মা সামফাতো হা আরে মে রিসেপশন বুনো রিসিপ খেনে বাও লাইন র কাহামাকে রম লাইয়ে নাইথৌমা কে চুমনলা সনে পান্ডাও যত ওয়ারিয়ার্স ন কাবো মুংতিও Trêu hà tạo họ chứ nhỉ Maharaj nó trùng làm sao này nào cho to là ban chiêu là chơi trùng ra sau sau vùng từ rồi này nâng phải cái chuyện này có mà sai này tao chỉ niệm bro thang to Kaskau làm pran chiêu nó welcome kia bubagra long lep bubagra yêu thô hiệp trùng tí này cái mình nào xí sa tao xí sa trùng sa bục trang mà chứ nhỉ ha le chung no mai nai Maharaja bai chung no ha ri nai bin ha ba bong se phara ri mai nai ha chung le pai phala mai nai bong ya bong se pa chi ni ha no bong chi chung no phara ri nam pan dao chung no kam tang to bong army Hello. jo to chin ta khum ko chi ni phanya ro ha no phayong mam pha no no jo to no treo ha request mari treo ha ka bom treo ha no no khak chang ma mai mari view tao si sa You draw. Giang có phải mấy cam đấy. aram se aram Bangla medium पर होती हो धान as all that YTF Tipra Motha Chini Tipra Motha YTF TWF member by chairman now Sa Doradi Mora Sopaneha Chini Bruno Day Ekata Kesti please Nanong Gado Hanai Bung
guest house hanai bung puila akimi sisa especially chairman vice chairman TW YTF Tripura Motha now dai phut ke jai kharadi chini moras phai tung ho mui no rong ka bumung ke ha khau chui khau pui phuna chung chi raja no ha bu bak ranai samon panta no uchi te ha masari mu sei ami now taksa phasungdi please chini longkai ni warriors longkai ni youth longkai ni ma longkai ni pha jotno phai pene ro no tre ka ka bumung no ta phain thiradi raja no chung jate welcome khemo chini system abo chung ke ha makhnai jotno to ha sangai pinai tre ha ang sama khemo sei chini longkai ni youth longkai ni tiprasa mane kongbara now tau chini ha bubagra phai tongo chini ha bagra now khna chini singer FM bru samro khna ha bubagra hi sam khna chungke ha bagra chi bubagra ha bagra hi chungke armi ke boto chungto kongbara chini kau to tha si chung chile yo tau chini mane asam ho bun to bro pho chung kom mileo armi chini ha bubagra ha ni bagra phai tongo ye now sa dai phut ke Southern Camna chini warriors chini TW YTF Tripura Motha jotno tre chani phone chongya ami now dai phut ke dori please ke chini brono pap ekata kheri jaga tibdi aro bazarole meeting pai pho bubagra ni kau kaham abo khna phona chung uchi tre ha bazar me moni sobe to nai please tao ke treo ha ochi kabomung ke ha chini bosu bro phai tumo ro 20-25 sar bro phai tumo chini sara bazar bere mole ya nom na di chini bumagra maharashtra nim khang no chung bin ya pri raw ne khe chung ta ha chini bro no phai pet mani chini warriors no sawo no sle ala phung khna khok chumo pho tung khna arin pho bo sam bo ye sisa na abo chini bro no kruha jaga khema ang sanai chini chini volunteers komol song tonai katini tre tongo bro no tau phut do ye chini bro no ro dai je te mekam nai mora su bane ha 7 kilo sulai to ha armi sisa no dai phut do di no bo kheme kham nai ke chini moharas bhai moharas no chum khabari moni pandaya bole moharas te tuisanang pandase armi no ang ta samchu dai phut ke dori kaskau selai to ha tau khubo so phau chi kaskau cross ke ha please chini volunteers now dai dori chini bro dai tu pedi singo bazar bere mole ya go bere mayo rajani kau khane ke chung sisale ta ha chini ek loge chung khna ke amnai first time chini ro phaimom pantawa now ta ha dome kam nai wine so ye volunteers please emergency chini joto bazar thane noti phedi bazar thane tongmo khati phedi ya go khorso borsolong mayo amoi no sa tre kabom sei chini komol suntung bane komol Tripura tre chini tre joto riang chini warriors raw now dai dori joto no chini Tripura sa nan now ni warrior na no masa phimse dai dori sa please ke kaskau lai ha maharaj sisa now chini bremtho chini white TWF map tho siklam tho bremtho bro now welcome ke saudi buno now chupai lane de manan de ta bro mane now nai saudi o lam pranching chal samai lam pranching jura bung ge sau sa phainai ge sau sa pa khe el por ke chini bro phai pe nai pa el por ke bung chungbai koma sale nai armi no wain su ye chin TWF no ang masari phimsei Trewa any madam now in the team TW president Gimirung secretary jotono now ni welcome maraso kenai especially chini brem thom china chung bisibak je jaga welcome kyo brono thik phok khemayo tingmayo chini mane chin party no amoi no ang trekya sakhlemu TW ni president block president
central members, secretary, president, Bachu Jackson Masono, Jake, Sa National Makedi. So, point out that Sakachini Moras, Amoya Chung, Chini, White Tape, TW, Chipramota, Chairman, Vice Chairman, on a Masapio, now Masam Novo, now in Doltimo, now in Doltimo, attend Kenanai, attend Kemeke Amnai, no on Kapumunkeha. Chini Damchura Bazar, stay how broke out Himayang to her, brother in Latino, and leader show. Aro manifest Paitapo, partner for Grand Time Chateau. I mean, now, Sisa, Bob Moras, Pemok Chuan, Rapono, attend case, Coma Salameka, I'm not in wrong, Kakapumose. Please, Trevoya, not English in the channel, young Ncio, Banglabusanaya, and so by Amader Dipramata Chairman, Vice Chairman, Jeo Ache, Naderke, Amar request Tagbo, Abnara J. Gramtiki, NHO. এনেছিলেন সেইগুলি আমরা জনগণকে সবাই আপনার নিয়ে আন দামছড়া বাজার ভর্তি হয়ে কোনো জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে না এখন মোটামুটি পুরো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে আমি একটা রিকোয়েস্ট থাকবো আমার অনুরোধ থাকবো মহারাজা আয়া পড়ছি মানে আইসি এখন দামছড়া পোস্টে যাচ্ছি যার জন্য আপনারা আপনার যার যার এলাকার থেকে এসেছো ওনাদেরকে আপনারা রিকোয়েস্ট করে এই আমাদের স্টেজে মানে এই গ্রাউন্ডে আনার জন্য অনুরোধ করছি আপনাদেরকে সবাইকে নমস্কার আমি আপনাদেরকে আবার বলছি আপনারা না বুঝতেই পারে আপনারা যারা যার যার গ্রাম থেকে গাঁও থেকে এসেছে মহারাজার কথার বার্তা মানে মহারাজার সাথে মিলার জন্য বা দেখার জন্য বা আমাদের ত্রিপুরা মোথা জন্য এসেছে ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট অনুরোধ আপনারা যার যার গ্রাম থেকে এসেছে ওনাদেরকে আপনি নিয়ে আসেন ইমিডিয়েটলি ওখান বাজারে এমন যে আমরা বাজারে বিক্রি করলে হবে না মহারাজ ওখান এসে পড়ছে আপনারা যার এটার কারণে আপনারা তাড়াতাড়ি ইমিডিয়েট এই আমাদের লোকদেরকে কষ্ট তো সবই হচ্ছে এই অত রোড আছে এখানে বৃষ্টি তো আছে না আমরা ভাগ্য খুব ভালো ভগবান আমাদেরকে আশীর্বাদ দিচ্ছে এটার কারণে আপনারা আমাদের যারা যারা জনগণ এসেছে তারা ওনাদেরকে নিয়ে আসার জন্য আমরা একটা রিকোয়েস্ট থাকবো সবাইকে ধন্যবাদ আবার রিকোয়েস্ট আর করতাম না আপনারা জার্জির লিডার আছে আমাদের ত্রিপুরা মোথা মহারাজার সৈনিক ওনাদেরকে বলছি আপনারা নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ রাখবো ধন্যবাদ কাসকাও क्रॉस হয়ে যাচ্ছে महाराजा कास्काव क्रॉस हो जाते अपनारा फिर से तैयार हो जाओ आप लोग थोड़ा रेडी हो जाओ क्योंकि हमारा वॉरियर्स जो है आप लोग थोड़ा रेडी हो जाओ क्योंकि महाराज अभी कास्काव क्रॉस कर चुका है तो हम अभी भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग का लीडर्स आप लोग तैयार हो जाओ आपका जो गाँव से जो आया है उन लोगों को आप लोग थोड़ा इकट्ठा कीजिए नहीं तो बाजार में ये सब घूमने से नहीं होगा नहीं चलेगा क्योंकि महाराज आप लोग को देखना चाहता है हम लोग को देखना चाहता है तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाओ अभी जल्दी करो मेरा वॉरियर्स महाराष्ट्र का वॉरियर्स मेरा यहाँ का जो लोग है त्रिपुरा सा जो भी हो मुस्लिम भाई हो बंगाली भाई हो आप लोग जल्दी तैयार हो जाओ पूरा हमारा लोग को लेकर नहीं तो देखो महाराष्ट्र का सामने हम लोग धोखा होगा सभी के नमस्कार त्योहार तो नौ नोते वहाँ साखले पियो नौ चीनी ब्रोक नौ सा तुई फेरादी प्लीज चीनी ब्रोक नौ तुई फेरी बाजार खोसे घुमायो महाराज सुपाया कास्का क्रॉस क्या वन शुक मोबाइल TW वाइट टिप टिप्रा मता आप लोग पूरा लाइन में खड़े हो जाओ लाइन पे खड़ा हो जाओ अभी महाराज आने वाला है आ चुका है तो आप लोग उसको वेलकम करने के लिए आप लोग पूरा लाइन पे खड़ा हो जाओ तो तेरे क्या सकले मुंग मोरा सुबह हा के अमी नौ लाइन नौ तेरे किसौदी कोस्तो ले मैं हा आरी पोचुंग जम सुबह के खालंग वाई जन सुबह से तो तक बा हम भाई नौ तासा matang sama ke amnai TW president secretary district state jotono central committee jotono masaklai musi bukaya nau sa jain ka amnai
তাও মহারাজ ফাইনে ওয়েলকাম চুংমা খেসাওনাই আমি সবাইকে আবার জানানো যাইতেছে যে সবাইকে জানানো যাইতেছে যে আমরা মহারাজা এসে গেছে আপনারা যত TWF আমাদের মহিলা সংগঠন আমাদের ইউথ সংগঠন আমাদের ভোরা বুড়ির সংগঠন যত হোক মহারাজ এসে গেছে আপনারা রেডি থাকেন প্লিজ কাইন্ডলি নানো মাসাফেওতে কেহা চিনি volunteers নানো আং ত্রেভা মা কবো চিং ব্রনো হারি ফেরাদি অনেক নাই থয়ে মা হুতময়ো চিনি TWF চিনি মাপ থ চিনি ব্রেপ থ না যত আশা হতে ব্রনো নাইজি আশা হতে ওনাদেরকে সাপোর্ট করে আমাদের যে মহিলা এরকম আছে ওনাদেরকে সাপোর্ট করেন আপনার একবার হাত তুলে বলে দেবেন যে সাপোর্ট করে না কি করে বলে দেন বাচই ব্রনো আশা হতে আশা हे माँ के मतलब महिला के मतलब माँ होता है माँ बेटा को कभी भी छोड़ता नहीं है छोड़ेंगे भी नहीं खिलाएंगे जितना हो सके खिलाएंगे इसके लिए माँ लोग देखो यहाँ पर खड़ा हुआ है ये माँ लोग काम करेगा भविष्य के लिए हम लोग का भविष्य के लिए महाराज के साथ रहकर चिनी and this Tony MLA Chene Upajong please come stage nung kau thatani chan ang pantan no somoi nai nang ingkat intum joro সবাইকে নমস্কার জগন্ন চুবাই আপনারা দূর দূরান্ত থেকে আছেন অত্যন্ত ক্লান্ত এবং পরিশ্রম করে এখানে আছেন আপনারা তার মূল উদ্দেশ্য হলো ত্রিপুরা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যেটা ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া ওই এরিয়ার ভূমি রক্ষা করতে আপনাদের আজকের মূল্যবান দিন ক্ষতি স্বীকার করে কেন এখানে আসার মেন উদ্দেশ্য হলো আমাদের মহারাজা 184 রাজার বংশের মহারাজ যে ত্রিপুরার হানি বুসা হানি মালিক কিছুক্ষণ পর আমাদের দামসরা এই মঞ্চে উপস্থিত হবে তো তার উনার মূল্যবান বক্তব্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের 75 বছরের লাঞ্ছনা বঞ্চনা এবং রাজনীতির চাপে তীব্রাসাদের যে দীর্ঘদিনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দায়ী এটা পরিষ্কার আমাদের মহারাজা বুবাকরার কাছ থেকে আজকের মেসেজ তার জন্য আপনারা আছেন কিছুক্ষণ পর আমাদের মহারাজ এখানে উপস্থিত হবেন আমাদের যে এডিসি আগামী 12 তারিখ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হতে চলছে ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচন ইলেকশন কারণ 5 বছর পর পর ভারতবর্ষের সংবিধান অনুসারে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে 12 এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ত্রিপুরা রাজ্যের যে আমাদের এডিসি এরিয়া নির্বাচন এই এডিসি নির্বাচনের মনোনীত প্রার্থী মহারাজার মনোনীত প্রার্থী আমাদের ববরঞ্জন রিয়াং বিগত দিনের 2021-এর নির্বাচনের মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়ে 2021-এ এডিসিতে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর আমাদের ববরঞ্জন স্যার উনি আবারও এইবারে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে 28টি আমাদের এমডিসি 28টি এই 28টির মধ্যে আমাদের 1 নং আসন প্রথম 1 নম্বর আসন থেকে আমাদের মহারাজার এবং তীব্রামথার মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আমাদের আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্যে আজকের এই সভা থেকে আমাদের যে দামসরা জাম্পু 1 নং আসনের আম জনতার আশীর্বাদ আপনাদের কাছে আমাদের করজুড়ে বিনীত নিবেদন থাকবো যে ত্রিপুরা রাজ্যের এডিসি ভূমি রক্ষা করতে হলে জাতি উপজাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধর মাধ্যমে ত্রিপুরার ভূমি এডিসি রক্ষা করতে হবে
তার কারণ হলো, এক নাম্বার কারণ হলো আমাদের পাশে আছে আমাদের বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের উপরে আক্রমণ করে যারা শরণার্থী হয়েছে তাদের যদি এদেশের ভিতরে ভূমি দেওয়া হয়, ত্রিপুরাতে যারা এদেশের ভিতরে বসবাস করি, সে সম্প্রদায় হোক, সে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, খ্রিস্টান হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, সে ত্রিপ্রাসা হোক, তাদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জীবনে মাথা তুলা দিয়ে কথা বলতে পারবেন না। তাই রক্ষা করতে আজকে এই মঞ্চে আমাদের মহারাজ 184,000 বংশে উনি উপস্থিত হবে। তাই আপনাদেরকে আমাদের করজোড়ে জোর হাতে আপনাদের কাছে বিনীত নিবেদন থাকবো, এই যে 12 এপ্রিলে আপনাদের ভোট নষ্ট করবেন না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা অনেক দেখছি, কারণ আমাদের 75 সালের ঊর্ধ্বে হয়ে গেল ত্রিপুরা রাজ্যের এদেশি যে সংরক্ষিত ভূমি, ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের যে মৌলিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, বাঁচার অধিকার, ভূমির অধিকার, আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে সেই অধিকার রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে না। তার প্রতিবাদে মহারাজ 184,000 বংশের মহারাজ উনি ত্রিপুরা রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের সাথে তার ত্রিপাক্ষিক চুক্তি একট হয়েছিল 2024। এই 2024 লোকসভার সময়ে আমাদের ভারতবর্ষের হোম মিনিস্টার সম্মানীয় অমিত শাহজি কুমারঘাট ত্রিপুরা ময়দানে এসে জনজমায়েতে বক্তব্য দিয়েছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের 75 সাল মে যা গলত হুয়া হে এ আমি সুধারুঙ্গা। সে বলছে 75 সাল আমাদেরকে ভুল রাস্তায় নিয়েছে বাম ডান সরকার, সিপিএম কংগ্রেস সরকার, বিজেপি সরকার, সেইটা সমাধান করব। কারণ সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। মহারাষ্ট্রে মঞ্চে দাঁড়ায় হোম মিনিস্টার বলেছিলেন, রাজা সাহেব मुझे विश्वास करो 100 महीना का अंदर में जो गलत हुआ है 75 साल का मैं ही समाधान करके दूंगा। आज 6 মাস তো চলে গেল, 2 বছর হলো ত্রিপাক্ষিক চুক্তির কোনো আলোচনা নেই। তাহলে ত্রিপুরার ট্রাইবাল এরিয়া যেটা আছে এদেশি, আমরা কি তাদেরকে বুদ্ধ দিতে পারি? আপনারা বলুন, তাদেরকে আমরা বুদ্ধ দিতে পারি? যারা ত্রিপ্রাসা, যারা এদেশিতে বসবাসকারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে যারা, তাদেরকে আপনারা ভোট দিবেন? ভোট দিবেন আপনারা? আমরা ভোট দেব না। যারা এদেশিকে আজকে যে মানিক সাহাজি ত্রিপুরা রাজ্যের ডক্টর যে মানিক সাহা সম্মানীয়, আমরা তাকে শ্রদ্ধা করতাম। উনি একজন শিক্ষিত সমাজের লোক। উনি চিফ মিনিস্টার হওয়ার সময় আমরা খুব আশাবাদী ছিলাম যে উনি নিরপেক্ষভাবে দেখবেন। কিন্তু যখন এই দামছড়ার ময়দানে এসেছিল, তখন এই দামছড়ার মাটিতে আমাদের চিফ মিনিস্টার কি বলেছিল আমরা বলিনি, কারণ মিডিয়ার সামনে সেটা প্রকাশিত হয়েছিল। এডিসি জেনারেল নাকি সমান হয়ে গেল। এডিসি জেনারেল কি সমান হতে পারে? হতে পারে? আপনারা বলুন। উনি খুদ এই দামছড়ার বুকে এসে দামছড়াতে বলল এডিসি আর জেনারেল সমান করে দেবে। তার কারণ হলো আর এডিসি থাকবে না, আর এডিসি থাকবে না। তাহলে কিভাবে আপনারা বুদ্ধ দিতে পারেন? তার কারণে আপনারা দয়া করে এডিসি রক্ষার স্বার্থে আপনারা আমাদের যে ভবরঞ্জন রিয়াং মনোনীত প্রার্থীকে আমুর তুই চিহ্নে বুথ দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য আপামর দামছড়া এলাকাবাসীকে, দামছড়া জামপুই চিতের নাগরিকদেরকে আমি শ্রদ্ধা, আন্তরিক এবং সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আমার ছোট্ট আলোচনা এখানে শেষ করলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের মহারাজ উপস্থিত হবেন, আপনারা ধৈর্য ধরেন। সবাইকে নমস্কার। বুবাগরা লং লিভ, ত্রিপ্রাসা লং লিভ, ত্রিপ্রামোঠা লং লিভ, ভবরঞ্জন লং লিভ। চিনি সা তাহা যাই সরি মহারাজ অটো কাফে অটো মাখরে বসিয়া অটো কাফেও সা নাও সরদি অটো কাফাই তো সিসা প্লিজ কে চিনি ওয়ারিয়ার্স রাও নাও যত বুংফাকে বাসায় চুং ওয়েলকাম খালামनाय বলে অটো কাফাই মাখরে বসিয়া সা তালে চিনাय অটো বাস ফাইতো অটো বাই মহারাজ
অতবে কা ফাইতো নাও তানে সরদি সিসা নাও যাই সরদি সুবাই হা মোরা সুবাই তো হা নাও তাসা নাও বিসকমা গদি চিনি ওয়ারিয়ার্স নাও ভলান্টিয়ার্স চিনি বো ফিল প্লং ওয়ান পান্দাও নাও সাজাইদি বকে খেলে ডিস্টেন্সিং নাও মেইনটেন্স খেদি প্লিজ চিনি মহারাজ অতবে কা ফাইতো চিনি মহারাজ অত কা ফাইতো নাও সিসা ওয়াইন সওয়ে না সরদি বুনো চিনি হা বুবাগরা bo abo gate no daklaw ni gate abo sa clear khiri moras otobai phaito naw sa joto buno lam saudi mane da buno welcome khiri amoi naw na sobai kham nai chini TW YTF president secretary state jang abo stage pho khali khiri sa aron phosa chungba chapai sa matang kham nai tao chung bura phải chung bi bay slogan khe chung na welcome khe nai tao chini bogra auto bai phai tung YTF now slogan jang come on the stage jang phai na ham nai stage so ya chung sarme YTF ni team saro phai now slogan bim bay ho dom khet ma pan tao no lam cha san pan tao no ka pao jang YTF chini slogan nai Tripura Matha long live Maharaja ki joy Tripura Matha long live Maharaja long live Bogra ki Tripura Matha ki Maharaja ki Maharaja welcome Maharaja welcome Maharaja welcome Maharaja welcome Bubagra long live Bubagra long live Bubagra long live Maharaja ki Tripura Matha long live Tripura Matha long live TWF long live TWF long live YTF long live YTF long live Maharaja ki Tripura Matha long live Tripura Matha long live Bubakro long live Bubakro long live Bubakro welcome Bubakro welcome 12 এপ্রিল আজকে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনারস চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন ত্রিপুরার মথার মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জনকে আনারস চিহ্নে ভোট দেন তাই তো বলি বুবাকরা ওয়েলকাম তাই তো বলি বুবাকরা ওয়েলকাম বুবাকরা ওয়েলকাম ত্রিপুরা মথা লং লিভ ত্রিপুরা মথা লং লিভ বুবাকরা লং লিভ বুবাকরা লং লিভ তাই তো বলি 12 এপ্রিল আজকে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনারস চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন আনারস চিহ্নে ববরঞ্জন রিয়াংকে ভোট দেন ভোট দিন ববরঞ্জন রিয়াংকে আনারস চিহ্নে ভোট দেন 12 এপ্রিল আজকে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আমরতুল চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন 12 এপ্রিল আজকে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনারস চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন ত্রিপুরা মথার মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আনারস চিহ্নে ভোট দেন তাই তো বলি বুবাকরা লং লিভ বুবাকরা লং লিভ ত্রিপুরা মথা লং লিভ YTF long live YTF long live TWF long live TWF long live TCF long live TCF long live Bubakra welcome Bubakra welcome তাই তো বলি 12 এপ্রিল আজকে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনারস চিহ্নে ভোট দেন ভোট দিন ববরঞ্জন রিয়াংকে আনারস চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন আমৈতুর চিহ্নে ভোট দেন ভোট দেন আনারস চিহ্নে ভোট দেন
Bubagra welcome. Bubagra long live. Long live, long live, Long live. long live, Bubagra long live. long live, long live. Bubagra long live. Bubagra age baro. 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 Bubagra long live. Long live, long live, Bubagra long live. long live, long live, Bubagra long live. long live. 12 এপ্রিল আসতে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনো চিহ্নে ভোট দেন ভোট চাই ভোট দেন আনো চিহ্নে ভোট দেন ভোট চাই ভোট দেন 12 এপ্রিল আসতে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনো চিহ্নে ভোট দেন দামসরা জাম্পু 1 নং আসনের মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আনার চিহ্নে ভোট দেন মহারাজার মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আনার চিহ্নে ভোট দেন বুবাগ্রা ওয়েলকাম Welcome, welcome. বুবাগ্রা ওয়েলকাম বুবাগ্রা আগে বারো Okay, baro. বুবাগ্রা আগে বারো বুবাগ্রা আগে বারো বুবাগ্রা ওয়েলকাম Welcome. বুবাগ্রা ওয়েলকাম তাই তো বলি 12 এপ্রিল আসতে দিন গণতন্ত্র শপথ দিন আনার চিহ্নে ভোট দেন ভোট চাই ভোট দেন মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আনার চিহ্নে ভোট দেন Vote in, vote in. ভোট চাই ভোট দিন 1 নং আসনের মনোনীত প্রার্থী ববরঞ্জন রিয়াংকে আনার চিহ্নে ভোট দেন বুবাগ্রা লং লিভ বুবাগ্রা লং লিভ Long live, long live, বুবাগ্রা লং লিভ বুবাগ্রা লং লিভ long live, long live, বুবাগ্রা লং লিভ long. Long live, long live. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Lô thô, ai lô thô. Lô thô, ai lô thô. Lâm sầu vô. Welcome, welcome. Lâm sầu vô, lâm sầu vô. Lâm sầu vô. Lâm sầu vô. Welcome, welcome. Ai lô thô, ai lô thô. Welcome, welcome. Welcome. বুবাগ্রা লং লিভ Long live, long live. বুবাগ্রা লং লিভ 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 বুবাগ্রা ফাইট কাম বুবাগ্রা ফাইট কাম বুবাগ্রা লং লিভ বুবাগ্রা লং লিভ বুবাগ্রা লং লিভ Bubagra long live. 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 अरे जोचुम अभी क्या करना है आवाज करेगा एफएम ब्रू और अभी एक सिंगर को बुलाएंगे एफएम ब्रू भी है
FM bro. Singer keha sini FM Bruno taku FM Bruno rinyo. Bini korang cang ke korang kena tahu kan ma bini hit gan ro kena ria nang bagi. FM Bro. Brother Takuk FM Bro. Takuk FM Bro. Takuk FM Bro. Sini brother FM Bro. Jang stage of pakai hamnai. Takuk FM Bro. Jadi bagaimana FM Bro, please dari tu macam mana nu? Tahu cik Maharaj ni speech kan itu tadi hai Maharaj Malaysia nu apa ni speech ke mana ni ke song. Now taha jampai sini warriors Raja Hani sab churo jong ta phaidi now ajang layo matang keto nai the phumayu amai nau sisa jampai phaisi me kam nai jang taha bai ta phaidi about route no directly blockade ungkil hamiam nai oro kehas samung se ke request no jampai kam nai sicha jang side beta jaga step mo bai beta problem jaga ekdom stay ambai sab thami kam nai nono ajamai Ro. Good afternoon, everyone. A warm welcome to all the present here at Damchira. We are truly honored by the gracious presence of our respected Bubagra and all distinguished guests. Aro tongnai rawai sauye zagari ke hamnai. Bubagra no nang ridi fen nang yaung ha. Zoto zaga wo thangke hamnai. Bubagra sa fen nang ke hamnai bungphok lomo. Bubagra and other honorable dignitaries to kindly come forward and take your seat. Now, as a mark of respect, we will begin with a traditional welcome. I request TWF to kindly present Erisa. Saro Bubagra no sana speech di Bubagra ton thieno bang jam ke nai mam ke bu sa narato mam ke tumphla kham soi ba sisa no please request no ke le mung now sisa aro ni speech me kam nai now no tau hama sapio please ke now sisa Bubagra no abo pen dau narit makedi pen no borau na ke tumphla khamphla ba
Ambo sisa no no ang Jepo no tak sa abok kum rinai risar nai bro no sa samui di kami bungsa klom je no samung pakhe sisa no side me ka amnai kar main ke bung tau sak tum phla kam phlang tom bandawa ini kau bruto clear chung siu amo eno rong kya saklai mung no ha sisa bubagra no sa pendo kamakdi Hello. Sini bagian FM udah tinggi. Joto tungpla kampla bepo acuk lagi tadi. Sa acuk ye nau. Maharaj ni kok mana ham ke cungkran bandawa. Hello. Hello. Hello, Longkai. Hello, Damchira. Robis kamu deh. Mklau. Hello, Longkai. Hello, Longkai. Jini Maharaja, bungso Paidris kong tumi bungsares lagato. Until then, Chungchini tanghang mani power korang tinggal jumpuan namlinya. Oh ya deh. Hacha. Ang sanay di pramota ayulaw to. Napalog area na ito. Ready na? Jang le. Jang. Okay, sa drum sa ima tong nai. Mangmi hak zaman ni paima ba. Hello. 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 Ready? Volume. One. Full power, Takuro. Volume. 1, 2. Nang ke prai ni nai, Satin bage, tum last fight ke nai.
ni batang laina are yake jung le tola wok laina habagra chini bau bacha ini joto bung no sapot ke laina habagra chini bau bacha ini joto bung no sapot ke laina boleh thang hang man kurang laki ya lo lot kene ya lot tol ke ya apa kali dia apa Porsico pe papi partiyo grupe pe mato mosiate nini ai ni parti baca ye tom pule nam kuri mana umayate Oh, ya volve sabem que partiyo grupe pe mato mosiade Nini ai parti bacaye tumpule Ulang kuni bada umayade habagra chini babacha kini joto bung no sabot ke laina habagra chini babacha kini joto bung no sabot ke laina ready dipramota ayu lauto dipramota ayu lauto dipramota ayu lauto ये आवाज अगर तरह तक पहुंचना चाहिए ओके और अब तो क्या बोलेगी So we will fight yeah, for our rights So we'll do or die So no matter what yeah, So we will fight yeah, for our rights So no matter what yeah, we'll do or die Tola tongshia chini ya konpai desna habaga ya nai kono sampasa chini pau ye tanya po biskang ni bakang laina are ya ke jumle tola wok laina habaga chini bau bacha kini choto bung no sabot ke laina habaga chini bau bacha kini choto bung no sabot ke laina Toke ti pramota ayu lauto Ayu lauto ti pramota ayu lauto ti pramota ayu lauto habaga ayu lauto habaga ayu lauto habaga ayu lauto Oke kaksa to no dakurau satung blase tung plabo jungso to haksaman phaimse are impo tini rajane kaut pa jungso to khana thanai dau oke kaksa Hello, check. Hello. Hello, check. Mr. Mosi. হালাম গান কর্ম এখন আমি আপনাদের সামনে সবাই হাততালি নাচবেন সবাই একসাথে হাততালি দিবেন একসাথে নাচবেন আপনারা হ্যালো চেক হ্যালো হাততালি সবাই amil abar ontinga nungat munzai amil ngal ka en rima hopil khailai makung
pai chia nuk piang goi kha tangal an hel ngal diro ada sungal an khang bang amel enro an nije o asanu nakal soy dan nan huiba nakong sok ngai nan huiba o mel sanu exote atali atali ramolai lien nika kay nadit na alien ramolai hiungay nika nabila om ahui kariet o asanu lay om tot diro kahingal rangay tot diro o asinu love you kanotile karanga o tinga minmo wanangel anga amel abar kontinga nungak munzay amil ngal ka enrima kopil kailay maku o madi o rabi nang kay mapai chien nuk ting boy ka tangal an helengal diro adar sungal an khangbang amil enro an nijay o asanu nakal soy dan nan huiba nakong sok ngai nan huiba o mil sanu hatali sabay nang le chong pie luya om piel thai lai makum nang le an mu luya lengal piel thai lai noning o asinu le om tot diro kahingal rangai tot diro o asinu love you kanotile karanga o tinga minmo wanangel anga amel abar kontinga nunga munzay amel ngal ka enrima kopil kailay makung wanangel anga amel abar kontinga nunga munzay amel ngal ka enrima kopil kailay makung o madi o rabi an liang rainaro min wani atona aina barangking adar sungal an khangbang amel enro an nijay o asanu nakal soy dan nan huiba nakong sok ngai nan huiba o mil sanu thank you সবাইকে gì đi Mayani kum tang su ye tôi hà nông nọ cái đi Mayani kum tang su ye tôi hà nông nọ cái đi khá sek sang ye phai ha nông nọ nu ye ang le khá sek sang ye phai ha nông nọ nu ye Mayani kum tang su ye Mayani kum tang su ye tôi hà nông nọ cái đi Mayani kum tang su ye tôi hà nông nọ cái đi sông thì để ya có được trắng bài từ buồn rằng say cha lấy na có bờ đây xa mô bài kê từ lúc rằng câu cha lấy na sông thì để ya có được trắng bài từ buồn rằng say cha lấy na có bờ đây xa mô bài kê từ lúc rằng câu cha lấy na mà lấy ni để hôi phiêu ôi ni ta là một khang mà lấy bukê nung
Mayani khung tang suye tui ha nung no kai rin Mayani khung tang suye tui ha nung no kai rin ni Kha sek sang ye phai ha nung no nu ye yang le Kha sek sang ye phai ha nung no nu ye Mayani khung tang suye ho Mayani khung tang suye tui ha nung no kai rin Mayani khung tang suye tui ha nung no kai rin ni 박사 베타 베타 खे खनाथावहा खक्साहा खे पहिलाव चिनि दिनैनि ब मास गेदारिङो चिनि हा बुबाग्रा बर' फाये सफैमन बये आं बारि खे खक्सामो मासावो दिनै ज रवो चिनि दामसरा मार्केट एरियावो चिनि वारियर्स राव चिनि महाराष्ट्र हामियामो दिनै अनां फ्रौइ रिमन बये साल साम्फानि फाइनाय जत ताखुम खुराव टिप्रासा वारियर्स नाव जतना हामबाय हामबाय मारियो चिनि लगेवो चिनि नरवाय काहाम चिनि आहानाव दली रियां नाव जत सियो बय एलाकानि केहाबुं तिनियो चंबय बाहाखे चों टिप्रा मथा वारियर्स संमदियो बुंफो तिनियो साल मानि खिये मियान सियो बुं फाये तंफैमन बये बुंनो पहिलाव हामबाय हामबाय चिनि कांचनपुर 60 एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सिनि चिनि अनारेबल एमएलए आंफैं फिलिप रियां बनबो हामबाय जानावो तिनियो दामसरावो चंबय बाहा पाल तंफैये चिनि वारियर्स रबाय माले नाय बये फाइमन बये त्रे हामबाय जानावो चिनि आंफैं पल दांसु नाव टाइमफो बरवाले बुं टाइमफो फिसा फाये थाहा आरिफो बुं चिनि बर' आसे पासे न दङो बुं गेस्ट हाउस सा रेस्ट खेनि थांखना आरो मये बुंनोफो बारिखे हामबाय तिनियो जे जागाफो चिनि टिप्रा मथानि सबसे यंगेस्ट एंड डायनामिक लीडर चिनि आंफैं पाउल दांसुनो आं हामबाय जानावो खेमये तिनियो चों टिप्रा मथा तिनियो चों रवप मामये माक थंलाय ताखुरम खुराव तिनियो चों माक थंलाय मले चिनि हा चिनि दफा चिनि भाषा चिनि कालचार चिनि आइडेंटिटी बजतन सुरक्षित खेनाय बये तिनियो त्रिपुरा राज्य चिनि हा चिनि स्कां चिनियो चिनि महाराजा राव बैखे चों तुइथे ते महा बहा निमसाराव तिनियो बिनि याफाव बिनि स्लिंयो क्लाय थांमो बस्लिंनि बायखो नाय बये चिनि हा बुबाग्रा तिनियो चोंमै पाल रिफाये चोंनो थांहानि मारियो जतनो ससाये पाल खिये बाहा खिये कावबा खिये चिनि अधिकार न सेये ते नाय बये बुं चोंनो पाल साये तिनियो चों जत र फाइलायमसे आंबो चों सियाने माले माइके तिनियो चों चाया कांगाल गरीब तिनियो चों लेखा पढ़ा माया ज्ञान बुद्धि काया तिनियो चों व्यवसा बाणिज्य चिनि आसुक क्रोर क्रोर लाखपति आखे फक्रोय आरिफो तिनियो चों कावबाहा तंखे ब हा चिनि उमदियो ब दफा थां तंखे वाइहाले चों चिनि अधिकार माइनाय चों जदि कावबाहा के तंहा सिंखे आर मये तिनियो चों बारिखे खाकसा माकाव चिनि हा बुबाग्रानो बुं जागा जागाव थांये समस्त त्रिपुरा राज्य थांयाये सारा भारत बर्षव चिनि ब्रौराव तिनियो टिप्रा साराव जागा जागाव क्लाइये तंनाय रावनो तिनि खकचै खकपै तंनाय रावनो बुं चुबामरो चों जत सियो 2018 सियो कोविड नि जराव हाव खकचै तमनि जराव बिंगताय बाइखे थैक्लबे तंमन जराव तिनि माचाया मानुया खिये कास कारबार क्रय खिये ब्रगुमनुसु चा माचाया खिये थैक्लाये तंपै मन जराव फ चिनि हा बुबाग्रा दफानो हामिया मन बये चिनि जातिनो टिप्रा सानो माया मन बये तिनियो चिं बये क्लबा साये चिन बाय खाजा तैसाये खाजाओ याव खाजा बुये बुं चिनि बये बाचाहा आर मये चोनो पाल रिमन बये बोनो बेलाय न हामबाय बा मारिपियो आखे जारा चिनि वारियर्स तिनियो माचे मानु यांफो कांगाल गरीब बुंफो तिनियो खाफां वक तोर खे खाफां चुमबाय तिनियो रांखौ पैसा क्रुइं फन रां र फाइलायमो
tinio chono palrimo Maharashtra palrimo barikhe na no khaksamo mario takum kurau chinim siopho ada brole tongo chomung ma juda juda nai phono tongnai arim phi pho chong thang ha se tongkhe chini thang ha ma jodi bangsa baha singkhe jecha chong thangnai phai bole thangnai pho tongnai arim pho phai nai se chin thio tongnai bangku nai tinio chini dolo khape ye thangnai ro pho tongo tinio Maharashtra bai ke tuisa paye khape ye thangnai ro phono tongpai khna arim pho ang brano kuyo nani khapang no bara khie short term no chongya ye long vision no biskang ni klau khena hi ye chini generation to generation ni hampan no chongye nrao joto pho pal re nei nau hi ye nrao no pho chong bai sayo tinio nang sa ke hani sagu theni mai mobai nau ni sagu theni hampan da bai jati dopham tha maya ambe jati dophano dro nai khe chong joto ko ba hanang nai kau lam ba hanang nai pal mari lai nai chim bai tinio tui phang kaham kroi jatiyo tui phang kaham kroi bosi klauma bing bai khe sason khe mo chong no e phayo abonim sinyo pho tinio chong tu jater jat maung lai ha NGO khalai ha blomro ung lai ha tinio party jater jat party tang lai ha ar pho moha pho chong khela maya ar mo ye tinio chine ha bubagra be thake khasa mo bai bong chono dulha ke thang ha ke khenai ye bo ham ni jat ha nim sarono bo mukti khenai bo ha nim sarono rokha khenai bo ye tinio bong chom bai pal phaimse amo ye takhum khurau ti pramo thale tre beng bai boi party dinya boi party le tinio BJP Congress CPM role brani party hampan dam bo ye brani party tor anai bo ye election pai khe nini brang yau dinyo rang khau puicha kho khone phaimono brang matang khene ma bai sao kisu bro chono sao corruption ha ADC elakao kintu tikang san nayo tinio ADC elakao chono ramsari ami Tripura sarkar siyo chini thio gazette notification to fan sai elodong chin thio record to abo coffee samai nei kroi 32,000 koটি central government thio lai janai financial year ro brang rang tui phayo thau phia ye ADC ni local tax 10,000 pho collection ha pho hisab kroi potro potrika pho phno ya tinio jonogon pho siri ya bohani revenue saung to tinio forest department বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট নি কালেকশন সাউতো রেভিনিউ লোকাল ট্যাক্স abom sa collection ha bobo soro Tripura sarkar wa su denra no phno ha ta khurau phno yana le amoye chong simaya ma khauye samung ta morok bang ma to ar pho chongle samaya chongle saraya himodikhe chong pai to ulta se chono bo 1000 কোটি ফকায়া মা 919 কোটি চো এডিশনাল রিময়সে এডিশনাল করপশন খেমি করপ্টেড খেমি হে কাউসাও আময়া চোনো চং সাও নাও যে 32000 কোটি জাগাও নাও 1000 কোটি ফতে চোনো রিমায়া 10000 কোটি লে চলে সা শেখো 1000 কোটি ফনা রিমায়া যেন জাগাও 1000 কোটি ফকায়া মানো সেনাও চোনো করপশন নি ছাও আময়া তিনিও চং সানো নাও 32000 কোটি রাম ব্র খরচকে তিনিও এমজেন রেগা সেন্ট্রাল নি স্কিম সে তিনিও নাং লামা এমজেন রেগানি মাধ্যমে ইট বাট্টা ইট সোলিং খেমো ব্রিক সোলিং খেমো কাচ্চা রুটস নামো টেরেসিং খেমো আবো সেন্ট্রাল নি পয়সা আছে সেন্ট্রাল স্কিম সে আবো প্রাইম মিনিস্টার আওয়াজ যোজনা নি স্কিম ও নাং নো ময়ো পিএম জনমন স্কিম ও নাং নো ময়ো আবো সেন্ট্রাল নি স্কিম সে তাখুরাও জেজেএম মিশন জল জীবন মিশন আবো সেন্ট্রাল নি স্কিম সে তাখুরাও কারেন্ট চং বিল রিয়ে সমসে কোম্পানি নিয়ন সে আবো আমো এক ত্রিপুরা সরকার ব্র খরচ খেলা কে নাং চং নাই দি তাখুরাও তিনিও ব্রাং ডেভেলপমেন্ট নি কাউসাও ডেভেলপমেন্ট ব্র খেম ক্লা কে না 32000 কোটি রাং তুই ম বুকতুই এডিসি এলাকাও না পা খেলা সাদিয়াবো আবো প্রমাণ চং সাইও জনগণ সাইও এবং জনগণ নাম প্রশ্ন খেতাই যে বিজেপি সরকার এবং সিপিএম সরকার কাম্পো যে সরকার চানাই সরকাররাও না ব্র খরচ কে আবো জবাব রিদি ত্রিপুরা সারাও ন চং নাইও আবো জবাব চং আনসার সাইও নাও যে রাং কোটি কোটি টাকা রাং তুইও দিল্লিন সিও বছর প্রতি বছর না রাং তুইও আবো রাং ব্র খরচ কে ত্রিপুরা সারাও তিনি তুই মানুয়া লামা ক্রয় স্কুল কাহাম ক্রয় কারেন্ট চৌয়া মামে চংবো অবস্থা মাতো রহানিম সারং ফিতংয়ে जोनो पम सेकेंड सिटीजन पम स्लामे आबन बाई से तुम तिनी लड़ाई खेमातो आबन बाई से तिनी चिनी बुबाग्रा चिन बाई हा बो हा बुबाग्रा तिनी चिन बाई जों बाई बाहा कष्ट के मासाया मानुया देखे खाई ब्रमिया तिनी सारा इलाका गुरे बं कौसा मातो मोले चिनी निनी आइनी बाई से चिनी भविष्यन बाई से चिनी जनरेशन बाई से आमबे चों वाइसो नै नाओ बुबाग्रा न पाल रे नै नाओ आमबे चों आं त्रेबिसि कौसाया ताखुरम खुराव नाव जतना हामया म खाकसां म या फाये सुबाई रिये नाव तिनियो
ফাইনাই যত আমাদের মধ্যে কিছু আমাদের ককব্রক ভাষা যারা বুঝছে না তাদের জন্য কিছু আমি বলবো। আমরা এই সব তিপ্রাসা, আমরা সবাই তিপ্রাসা, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী আছে, তবে আমরা এই তিপ্রাসা এইখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, তো আমাদের অধিকার আমরা এখনও পাইনি। এডিসি আমাদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এডিসির যে প্রভিজনে যেরকম আছে সেই রকম ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে না। তো এডিসি এলাকাতে কি উন্নয়ন হয়েছে? এডিসি এলাকাতে তারা বলছে এ উন্নয়ন করছে, উন্নয়ন সব সময় উন্নয়নের কথা শুনে। আর 32,000 কোটি টাকা দিল্লি থেকে তারা গত বছরে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে তারা টাকা নিতেছে। এই টাকাটা কোনখানে খরচ করছে আপনারা প্রশ্ন করেন। আপনাদের যে ঘর বানানো হয়েছে PM আবাস যোজনার স্কিমে, এই ঘরটা তো সেন্ট্রাল স্কিম থেকে আপনারা পেয়েছেন। এরপরে আপনাদের যে জল জীবন মিশন থেকে যে মিশন, আপনাদের সাইনবোর্ড দেখেন, যেখানে DWS প্রকল্প আছে সেখানে সাইনবোর্ডে লেখা থাকবো JJM মিশন কয়া। এটা জল জীবন মিশন, এটা সেন্ট্রাল স্কিম, এটা সারা ভারতবর্ষে, এটা সব জায়গাতে বিভিন্ন রাজ্যে এটা চালু আছে। তো শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে এটা হচ্ছে না, তাইলে কি এটা ত্রিপুরা সরকার করছে? এটাও প্রশ্ন করেন আপনারা। এরপরে আপনাদের যে বিভিন্ন এলাকাতে রুট যে বানানো হয়েছে সেটা MGNREGAর মাধ্যমে বানানো হয়েছে। MGNREGA এটা দিল্লির এটা স্কিম, এটা ত্রিপুরা সরকারের টাকা 1 পয়সাও নাই। তাইলে কেন কোন জায়গাতে আপনারা টাকা খরচ করছেন এটা প্রশ্ন করেন আপনারা। এরপরে আপনাদের যে স্কুল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, স্কুলে টিচার নাই, কেন বেতন দিছে না, কেন টিচার রিক্রুটমেন্ট করতে দিছে না, এটা প্রশ্ন করেন এদিকে এলাকাতে। তে আপনারা ডেভেলপমেন্ট কথা কই সবসময়, কোনখানে ডেভেলপমেন্ট করছে? তাইলে 1,000 কোটিও আমরা দেওয়া হয়েছে না এডিসিরে, আর আপনারা 32,000-এর মধ্যে 31,000 সামথিং কোটি টাকা আপনারা খরচ করতেছে পকেট ঢুকাইয়া। এরপরে আপনারা রেভিনিউ নিতেছে ত্রিপুরার লোকাল ট্যাক্স, এই টাকাটা কোথায়? তো এটাই প্রশ্ন করেন আপনারা। তো আপনার এক্ষণে আমরা জবাব দেওয়ার সময় হয়েছে, উচিত জবাব দেওয়ার সময় হয়েছে। 12 তারিখ আমরা ত্রিপুরা পার্টি আনারস চিহ্নে আমরা ভোট দিয়া আমরা মহারাজাকে জয়যুক্ত করব। ধন্যবাদ। Khakchangha chini Honorable EM Sarba Buronjonni sakawo bini kau kaham saknari mom bauye khakchangha tauke chini ta khus muisuye the oldest musical instrument bru roni instrument abo bung suye chungnok na Hello. Zoto chini bru zatino phairi tongnai ang puilansiyo kabawo ami tawo ang rongle rungya silesia harin pho zatini ba pandawo hi reyam ba pandawo ang item ke hatoi phemo tongo zoto khnale anai do tre matangya chini bru ni panda bokhe sumu sunai rai manis kang sunai Rai manis kang supaya ya gua ke pandani sraha sunai boro nang kru phani male roastage wo kasaya msa kru phaimayo ya phakho nai kho msane msa khe phaimayo puilan khe ang rai ma sunai 10 minit 10 minit nangya ya phakho lai de joi sa pandani ya phakho dai
Ma ko. Hello. Các chàng ha chini ta khu sakawa kna thoma ke chungno nara rimba uye. Now I would like to invite our respected Bubagra to address the gathering. Yes. Oh. You all said no time this time. Sorry, tau khe chini EM Dolly Honorable our EM tau chini biskango kau sanai. Jotono sarui kaham. Ang puilawo klumuya painai. Chini bo damsorani thumung panda. Ro chini habag rasuk paimo. Satu hordek tuma pono bung paimo ni bo panda ang khaksa moya paiyo. Hambai maya painai chini nayok. Chini jampui damsra constituency ni chini nayok. Chini brempa brendom pa chini boboronjon riam buin baya pakolera joto. Tini boz jaga wo ya po chumbodi ke thumung pandang ya ko amo pandang cho ang jo tono thangani chuba ya phainai chung sudur tulung khna laike sudur chung sumu sumak khna laike sudur totiro mak khna laike bubagara ayu lo to himo paya chung kau pho khane nawo maharashtra ha ye naw selfie la singke raja ne kau thailak mafi kmali bai churo mak thumi apo kha pho soitna ne nawo takuram khro are ke mangnai Mia samo paunai ma mka pe pruma hiak khale he abo dekho na aro boye mia samo paunai hang kha pe pruma botang lai pijari takuram khro bode ke we hawa thumni se msa rang thang nau pho tini no wa chu yem su pho khak le ke tau pho rom to ke o ha mai lu ke nau pho chu mo ma to are bo ta tri phidi aro boye je sanai sa to pho kmani bai bo program ke mi sale khna chom di Mitio payek masahala, ndo anu pripang tolak wai sapi to mi sia hi chung hilayo. Aro ba ye payke, kmani ba ye meeting ong, nok mano kratang, no wa thang ye tre kano na usai me ke sabok meeting payment moilo to takuram kro. Aro ba ang kabonai, hambai maya painai, chini biskong pai so paya chini MLA, chini Kanchanpur constituency ni chini Brom nang Philip Kumari ang napang khakchama hambai maya payo, thanai Bidhan Sabha নির্বাচন চিনি বো জেনারেল সিরো বাতাইনাই জয়চুং দানা বো খাকচা মমায়া ফাইও যত তো চিনি লিডার সনো ম্যাডাম এনি ব্রনপং খাকচা ময়া ফাইফিও তাকুরাম খ্রো তিনিও চুং থুমলাই মনি কৌথাইলে জাতিনি হাম পান্দানি বো পান্দাও জাতি থাঙা তনমান বো পান্দাও সে তিনিও চুং মাক থুমলাইও আমবায়ে চুং বো জাম্পুই দামছরা বাই জাম্পুই কনস্টিটুয়েন্সি 1 নাম্বার সিটলে চিনি বয়ে বেট থাকে ইম্পর্টেন্ট বহা রাজা চমমা ক্যান্ডিডেট Sini Brom nang Boboronjon EM, Bungno no ma pairi nai, ar Bungno pairi a singke, takuram kro tu biskawo to yok luk mai moni mari cim baye phainai se. Abong baye hak rayole, toy kroim baye khum bale baye hiya o. Hak rayole, soilong po mo se thai grami. Are de, soilong po, Jesu soilong nai, Jesu hapai hak raing nai. Satung bisi na singke aros omo toile toy kumi. Abo panda takuram pura bonang samchuo sini jati to phani ba pandawo bises ke ang mahara selfie la tungko buno payang sanai aro baye sini damsora jampu hill constituency ha bet thaktor takuram kro sak thalera di now himayo bigoto 5 বছর sini Boboronjon riang jaga jaga para ka phaya unnoti khiya now himai nai kauta sale kori khna de kaham ke now hinai tini mi apo gario phaide ang masawo Boboronjoni jagawo ang doliri ang kale surrender mari khamu mang ba ye jambu Assam border nuagang gre jambu Mizoram border o jambu bandari malai phi simna ajambu Bangladesh border a sukhek tor bo area sahabai phokur e gari kabure phose berai pai maya helicopter sarale possible ya suke constituency to se ro damsara phai phi nengke Kanchanpur Bidhan Sabha no cross KPI Pechal tol constituency Bidhan Sabha no cross KPI pani sagolaya se ro ma phainai Abo pandawo sini bo jampoi damsora sini edi sini number 1 constitutional le
bis kau sini Maharashtra pang kok mak sai chu Maharashtra bung phone kau sa tong ko aro pandang wo bo damsura ni je candidate nai le bet thake bi male po actor se takurang ko na proja pho bung na mawai sok nai amo pandang wo sini bo durgom elaka Assam border Mizoram border jambu Bangladesh border umoni ba pandang wo ang Maharashtra ka bau nai thanai arai bosor wo 2021 22 2023 ni ordek aro jorawale chini em boboronjon le only LRS department hani department LRS doctor ke hacho baise bung em ang po social welfare ke hacho baino em ar for rajani hamio ye chuno chung haba thangani mario jatini ba pandaw chung khapang rom chaye chung thanganok muito chaye bini leadership no khaso ye chung tongo ang bai thana yo LRS department no arai bosor em bung ye to pule bini department le matro 25 teka serang matro 25 teka bai nau khade aro bai nau himayo 5 bosor bung make nau sapek lei mayo sababik nau ni jagang kang phono sanai are info chungle tangsong palba arom siok mauye to abole chungse siok ma pandawo bini department rang kroin phimo bai te onono department to bangma bro no chalawo abo pano chomo de ke no no hopung re khapung re no no development kha bai bo unoti ni khetro chung khema ya pho bung khema phung khna har phono jatini ba pandawo ba sai to ma ba ta khuram khro chung bo sai mo mane me singke chung pa se han ji mai la siye chung thang ton mani namo mala chung pa se mai na yang bo pandaw abono na hi ese bis kane 12 tarik yo no omotoi marka omotoi thaik muyo na ye moboronjonim khano na ye man khe ye omotoi thaik muyo na ye bis kane muklo hano ai se no bud rel nang na hiya nang thiok ma ka bo phiu amo ye tini boro samchu mani kok make Maharashtra nang samchu Maharashtra I would like to request on behalf of Jampui Damsara #1 constituency this is Mizoram Assam border and this is international Bangladesh border. As I said in Monu Bongkol, the same thing, this seat is one of the most backward remote area. And it is very large. If I were to be in Boboronjon's place, I would have surrendered Maharashtra. 3 Vidhan Sabha, 3 assembly seats comprise this single ADC seat. Therefore, Maharashtra, I would like to request you, additional fund or separate special scheme should be given to the people of this constituency. Now ni buy a special fund, mari nai. Area keta wopom salama backward toy kroi. Even I do not have water. We have spent from ADC side 5 lakhs of rupees. Mini deep tube well, mini rig machine was brought and it was installed. 350 feet we have dug. Still water layer is not available. Abon pandawo toy crisis ang nisi se khut. Ro amok sonti phaike. No toy kuroya toy kroy mani karono. Ro se phaye toy maku phayo ta kurang kro. Abonem pandawo bele chongnai brale em ba no toy available na. Nang bai bahang phono cost buge tung ta kurang kro. Bung phono de kono buge tung ba ye. Ta klayole. Ta bo nirbachon pai bis kanit June mas hole panchayat ini ke chungsia VC village council nirbachon phonai panchayat election unai. Now janjani ward member ba samai nai. No ni khas somo chairman somai nai. Sarkar ni scheme phai nai. Edisin bu mai nai. Wana ne kroi sutu taula tain chale tulung san macok se. Amai tawana de. Nanti ada tawana de. Aumi bonong sanai. Trek ya kok make Maharashtra one more thing. Oi. Maharashtra. Another thing which they have come before your arrival, Kaskau Parabru settlement. There are 3 locations in this constituency in Damsara areas, especially this Kaskau settlement areas. There are a number of families which needed to be extended, but shortage of the plot. So they came to me to convey the message to your good self for the plot extension of the village. So this about ini pas konfiner panawang sawo Maharashtra abono bung take care khenai abono nainai trek yang samchu jini Kaskau jini kham thai jini jang khedani hamsa pararono samchuo jini parakta tonorong samchuo Maharashtra baipo chung salai paimo se jini documentation ni problem documents so je jini khas kamni final ni sakawo aro riang suyamo kroi ni papandawo msarau ni abo birth certificate khenai ke mother document ung ha birth certificate apa sinin adar tadar je khenai paro bro bariang suimaya ni pandawo mam phani mo sarne mo document riang kroi bayam sapo khemai ta wasini parak tarok bang ma bari problem po a Maharashtra saha ta 20 kangwa election aye 17 18 tarike jokon administrative gothoro nai abo ke isi meeting pass kheye naun baya problem solve khe nai ta khuram khro ang baya chu wana nai kroi jini Kaskau phong to
chini kham thai phong to chini nai si para phong to chini bandari ma to nai phong to na bo problem documents ba ya tawa na di tre ke ha kau ke kuni na chorai ranglong ahong mo non oh karai san sabak naw ni nai hu si kahan atuna kuni nanding hi asuk ni kuni na tang mi ta ke hawa si kahan loko naw ni kana mathem u mortei he 12 tarik ni kuhan but na thak anten chu mortei mari en uro asa jada thainla manrat ro boboronjoni ang hi kuni na rank pa hi kuni na rang dabi ajong ke ko hiya taibel sukmun ha kuni hiwa edisi budhan morte chino nai thak no anten chu apar tiang na thak anten chu special kuni mit aji ngai ha borazong ngai bil ha antak rang ke hiwa tor kana mathen request kana thau hawa sing kuni na ranglong kuni na chorai sakasebum awman ten chu avian ten koi dol riang hi koi riang chien kani hantin mandon makung koi dol riang koi inje dori chorai koi inje ranglong koi hantin kai mandon hamasi kahan loko but pegro asajadin 18 19 tarik han koyum hongchel kati bijoy misilan ready bonani u karaisan hambai jotono bosono kau sanai time kroi trade yong tahas nambai joramal ke sapine khakcha jotono maharaj ayu lauto bari khaksa chini brom nang chini yem doli riang no ke joto chini tinin je volunteer brom nang kabao tini maharaj phaiman sarano ma phain phumai ami joto phalke phain phruye azani je brok tomono joto thumye maharaj kau samono chong khnaye ke ma bai tinin chung ro gathering ni am bai phadi ta khurong khurau ani amphayo ani ata ani imbi song joto no chong kabao maharaj kau samono chong khana am bai bis kanga gwadi tawo chong sini program tre besi baluria mani sini tinin joining program tomono chong thana aro joining program tinin chong butan member chong ta sanai am bai joto bis kanga phainai azang je phatar tonai no bis kang phaini saladi kya ba kya jotono do phailedi joining khenai simlong chi phainai 76 butas now put ke phaye ro ba cha phaidi maharaj bai yarom lai phaidi chini tinio joining kheni hinai thum sarai parani 46 family 127 voters এরপরে চিনে total 279 voters tinio je joining khenerao aboro ro sa phaye maharaj bai joining khephaidi daifri doye chong beshi somoy khemaya bot betrik ta tasik ta maharaj hello joining khenemaro jang biskau phailai di je simlong chio phainai 76 voters akhero chine thumsarang chi phainai 127 voters khetre joto joining khenai ro biskang sa phailai di chong besi balumaya somoy kroi now maharaj by joining khem chuke ro phailai di ar khe chong joining program no yagu khenai ha now request ke o je joining khenai chini butas ro sa dai doi phailai di dai doi phailai di maharaj by nang joto malai nai ke biskang o sa dai do phailai di jang chio jang se उधर में ज्यादा होगा बोगरा स्टेज शो चों बेसी ब्रो नाइ मये चोरो तोलाओ खेनाइ चोहा जागा सा यावनाइ स्टेज अब मये चोरो तोलाओ फाइके सामनाइ सिमलों खाउनि चियो थुमसाराइ खाउनचियो सा दोये फाइमे खामनाइ जे जोइनिं खेनिनाइ राव आखे जारा फाथारो तौनाइ चंद्र कुमार पारा
ทุมสารปาราซิมโลเตรเตรปารานพบจะจอยนิ่งขินิงไนมหาราชไปมาเลยเย่จอยนิ่งเข็มจุนไนไปไม่โยแกเบสิบาลุมายาอามเอชาดอยไปดีจินีโปรแกรมจงมหาราชที่เขาชาญมาในบ่ไปแค่อามเอนับแจกชาโลตรงไหนอาจารย์ตรงไหนเราตะคุมคุโรนังกับโอจินีมหาราชเขาชาพัวบรอสจินีบอเจเกลาริโอบอมซิโยจอตอาตงเพนในบ่เย่ชาจงเบจงคอสโตเคลัยพอนอบอพิลนปลงแค่ในอ่างน้ำจอตนกับเอาเจ้าทำไมขักเจ้าทีนี้BJP CPM นี่ภายในจินิตาคุเราเนาะบรังจงไปพาลเคียมหาราชนี่ไอเดียโลจีโนหามยาวเย่ไพมอนบ่เย่จอตนะหามไปที่ประมดลงเลฟ 200 পরিবার বুটাস বরণ করে নেওয়া হলো তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম 270 পরিবারকে বরণ করে নিলাম তোমাদেরকে স্বাগতম Dipra Saki Dipra Saki Bubakla long live Bubakla long live Bubakla long live Bubakla long live FM no request ke fio trewehagan Moharas ni sekarang empat sawa bis sekarang empat saya gar sa rin ba ye FM bro no Moharas ni samo paya FM bro where is FM bro Here, sir. Busukanga bhai di Oh, ajang lain rau baca tone rau jang bis kau phai di bis kau Moharas kau sanai tau phai sanai jang bis kau jo tono kabo ajang lama wo tone rau no jang bis kau phai philo phai nai ba ye jo tono kabo abo auto rau no tau tau khodi auto rau lain abro taha di khodi Hello. FM Yes, sir. म्यूजिक है हाँ, sir. हाँ वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ वॉल्यूम ये बोलते हैं ना मौसम बिगड़ने वाला है अपना सीट को फास्ट सीट बेल्ट करो ओके आप लोग इनको पहचानता है कौन है हानी बसा कौन है FM जी हाँ, go and rock the stage Thank you, Bubakla. Okay. No more FM, bro. I am Hanebasa. Okay. Sound. Where is DJ? Play. Korang tor kecung kakaye support kekro nai dao. Oh, hello. Are you ready? Sound अगर बढ़ा सकते तो थोड़ा और बढ़ा दो.
Piskangi batang laina Are yake jungle tola wok laina Habagra sini babaja Kini joto bungno sabun laina Habagra sini babaja Kini joto bungno sabun laina Kau thấy nó khá gì sao mà thì kau mà nó khá gì đâu bất thằng nào gì partido Rupe pai matong mo siyabe Ni ay ni party Pachay itong pule Nang kruni banra umayade Ham yayi ye chung sa day lai bayo Te ding ni party rao no po Sliding in ye chung ke chini yao se yo se Wai ha chung se ke vai mo se Sabut laina Habagra sini babaja Kini toto bungo sabut laina Pipramota ayu lauto Ayu loktum Pipramota ayu lauto Pipramota ayu lauto Yes, body can only know Oscar So we will fight, yeah, for our rights. Yeah, we'll do or die. So no matter what, yeah. So we will fight, yeah, for our rights. So no matter what, yeah, we'll do or die. Sola ushia, chini ya kompa isla, hamagaya mai tono sabasaya. Chini pao ye tang ya po, piskang ni batang laina, are ya ke jungle tola wok laina. Sabut laina Habagra sini babaja Kini soto bungno sabut laina Tolke tipramota ayu lauto Tipramota ayu lauto Tipramota ayu lauto Habagra ayu lauto Habagra ayu lauto ayu lau thong mai misio bung ka mang ke se chung ham lai bung thang tong ke se chung ka ma cha lai ja de bose are you ready Ti pradopa aik loktung Ti pradopa aik loktung देखो I love you all. I love you all. I love you. हमको बोला गया है यहाँ में चौराई है नदम्मो यहाँ में हलम भी है कदम अच्छा ब्यूटीफुल भी है कराए सान नाउ यहाँ में मैंने अपना रियांग ब्रू को देखा है यहाँ में उच्चोई भी है मैंने सुना नहीं रियांग है मॉग है साधु 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 और कौन है यहाँ में डॉली हु इज देयर यू नो एवरीवन मुसलमान है यहाँ में सलाम अलैकुम अरे आपको वालेकुम अस्सलाम बोला सलाम अलैकुम और कौन है डॉली हाँ बाबरजन दारलोंग है ओरंग भी है अरे वाह मुंडा है ओरंग है रियांग है दारलोंग है चौरई है त्रिपुरा है ना कामदे लेकिन एक चीज नहीं है
तुई कुरुई, चाकरी कुरुई, रास्ता कुरुई, रास्ता है लेकिन टूटा है, करंट है, बिजली का लाइन है, लेकिन जब नो करंट, लेकिन तभी भी हमारा दामचरा का लोगों का चेहरा में, आप लोग का सबका चेहरा में मुस्कुराहट है। आप लोग कितना सीधा है, कितना ईमानदार है, आपका दिल कितना सफा है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। एंड I'll tell you, आप लोग ऊपर भी है, I love you, you know, I love all of you all. और आपका जो गरीबी है, हाँ बागरा को खराब लगता है, रेंगपा को खराब लगता है, क्योंकि टेंशन का बात नहीं है बुमा, टेंशन है क्योंकि मुझे चिंता है बुमा आपका बच्चा का, हमको टेंशन है कि हमारा चला, हमारा सेकला सिकली, हमारा बच्चा लोगों का भविष्य का क्या होगा, हमको टेंशन है, हमको चिंता है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा। आज आप लोग 75 साल के बाद भी आपने अलग अलग पार्टी किया है, किसी ने तिपरा मोथा किया, किसी ने बीजेपी किया, किसी ने सीपीएम किया, किसी ने कांग्रेस किया, लेकिन जाति के बारे बात, बुकुंग बारा के बारे बात किसी ने नहीं किया। हम लोग का चोरे लोग रियांग में, त्रिपुरा में, कॉकबोरक, काउब्रू में हम लोग बुकुंग बारा बोलता है, अपना दारलोंग चोरई में नारबुंग ना, आप भी नारबुंग, ये भी बुकुंग बारा। तभी भी आप लोग, हम लोग बोलता है यहाँ में थानसा, हमारा हालाम रंगलोंग चोरई बोलता है मुनखाट, राइट। जिस दिन चोरई, रियांग, ब्रू, त्रिपुरा, अपना देव बर्मा, अपना मॉग, अपना मुसलमान, हिंदू, सब क्रिश्चियन, सब का थानसा हो जाएगा ना। बैठो 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 बैठो, अशोक दी हाँ बागरा का बात सुनना है, रेंगपा का बात सुनना है, बैठो। वो जो पीछे में है, यहां में आना है, यहां में आओ ना, जगह है तो आओ ना, भाई अरे बैरिकेड का दरकार नहीं, आओ तोड़ के आओ, यहां से आओ, अंदर आओ। वहां में क्या बैठा है, यहां में आओ, जगह है। ओ माय तिपरा सास, कम हियर। अब सिर्फ 5 मिनट हाँ बागरा आपसे चाहता है, 5 मिनट सुनेगा। मैं दिल का बात बोलना चाहता हूं। आंग नरक नो हम जागो, आई रियली लव यू, यू नो, आई रियली लव यू। और आपको, यू लव मी, आप प्यार करता है ना। You know, Dolly, I keep on saying this. Philip, Bhabaranjan, Riang people love Ha Bagra. But Riang people don't love Riang people. Chorai people love Rengpa. But Chorai people not loving each other. That's why आप लोग अगर एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा ना,
आपका थानसा नहीं रहेगा। आप सब हा बागरा को प्यार करता है, लेकिन आप एक दूसरे को प्यार नहीं करता है। जिस दिन एक अपना गरीब ब्रू, चोरई, रियांग, मोग, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन एक सबको प्यार करेगा ना, आप लोग गरीब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा आप लोग गरीब। आपका राजा आपका बच्चा के लिए सोच रहा है, आपका सेकला सिकली के बारे सोच रहा है, आपका भविष्य के बारे सोच रहा है। 75 साल तक हमने सिर्फ राजनीति किया है, पॉलिटिक्स किया है, सिर्फ पार्टी किया है, जाति का चिंता नहीं किया है। इसके लिए आज हमारा बच्चा, हम लोग गरीब है, आज ना रास्ता है, ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना तुई है, ना पानी है। उस दिन बाबरंजन आई वेंट टू फुलदिंगसोय, फुलदिंग से गया था, अपना गरीब गांव में गया। मैंने बोला कि आपको क्या चाहिए? रंग चाहिए? बोला नहीं, रंग नहीं चाहिए। हम बोला क्या चाहिए? बोला हमको तुई दे दो, पानी दे दो, पीने के लिए पानी नहीं। पानी जो अगरतला में नाला में चला जाता है, पीने का पानी कल को खोल के जा रहा है, और यहां में हम लोगों का टिपरा सा को एक ग्लास पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। ये सबका साथ सबका विकास है? ये सबका साथ सबका विकास है? नहीं है। जब तक हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा, हानि बिरसा को उसका अधिकार, उसका राइट्स नहीं मिलेगा, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। आपको डिसाइड करना है आपको कौन प्यार करता है। एक तरफ में त्रिपुरा का मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह, एक तरफ में हा बागरा है, एक तरफ में पार्टी का पावर है, एक तरफ में जाति का पावर है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जाति जीतेगा, जाति जीतेगा। Why? Because we are हानि बिरसा। ये जमीन हमारा है, ये भूमि हमारा है, और आपका हा बागरा ने 6 साल से आपके लिए फाइट किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके लिए आज मैंने एडीसी में अलायंस नहीं किया। अलायंस करता तो अनेक टाका दितो, अलायंस करले टाका दितो, पोजीशन दितो, অ্যালায়েন্স করে দাও, টাকা নিয়ে যাও। पर আমি কেই ভাবে অ্যালায়েন্স করব বাবা? আমার গরিব মানুষ কিছু আপনি দিয়েছেন না। 2 সাল হয়ে গেছে তীব্রাসা একট করে, আপনি আমার 1 টাকা দিয়ে নেই। আমি কম্প্রোমাইজ করব না। ওনার কাছে উনি তো বড় পার্টি, উনি বড় পার্টি না, আমি আমাদের জাতি उनार दिए बड़ो, उनार पास उन्हीं बड़े बड़ो पार्टी, आमी बड़ो जाति। खेला होबे, देखा जाबे, 12 तारीखे देखा जाबे। 12 तारीख को त्रिपुरा का गरीब हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी को
दिखाएगा। त्रिपुरा का गरीब हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी को दिखाएगा कि हमारा पास भी एक वोट, आपका पास भी एक वोट, हमारा पास जाति पावर, आपके पास पैसे का पावर। जीतेगा जाति का पावर, तिपरासा पावर जीतेगा। जीतेगा कि नहीं? जीतेगा कि नहीं? जीतेगा। और जोर से बोलो। कैसे? वोट। हमको एक बीजेपी का लीडर ने बोला, आई रिस्पेक्ट द पुलिस, सल्यूट देम। हमको एक बीजेपी का लीडर ने बोला, अगरतला का, दिल्ली का तो ठीक ही है, अगरतला में थोड़ा सा सीपीएम से जो बीजेपी में आ गया है, फ्लैग बीजेपी का उठाता है लेकिन बात सीपीएम का करता है। अरे बिल्ली को आप जंगल में रखने से बिल्ली शेर नहीं होता ना, तो वही है, सीपीएम से आया है लेकिन अपने आप को बड़ा लीडर बोलता है। हमको बोला 12 तारीखे আমাদের কাছে প্রশাসন আছে, টিপরাসা ভোট করতে পারবে না। আপনি টিপরা মথারে ভোট করলে বিজেপির ভোট বিজেপির কাছে যাবে। बोला कि नहीं? सुना ना? किसने बोला? किसने बोला? कौन है वो? सबका साथ, एक आदमी का विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ एक आदमी का विकास। बोला है ना? क्या हम लोग तिपरासा लोग बेवकूफ है? रात का 8 बजे ये लोग आके बोलता है बुमा लोगों को, बुमा लोग वाक नहीं आ जाओ, चुआक नहीं आ जाओ, रिगनाय नहीं आ जाओ, तुम्हार मेये छेले चिंता करो ना, आज का चुआक वाक रिगनाय नहीं आ जाओ, तुम्हार छेले में जेवन आछे থাকতে দাও, এই পরে দেখা হবে, প্রথমে চুয়াক ওয়াক আর রিগনায় নিয়ে যাও। आज का तुम्ही चुआक वाक और रिगनाय नीले ना, तुम्हार में छेले तो आपका बच्चा हमेशा गरीब रहेगा। आप जवाब पूछो, अपनी प्रश्न करें, আমার ওয়াক চুয়াক আর রিগনাইয়ের দরকার নেই, আপনি রাস্তা বানাও, আপনি আমার জল দাও, আপনি আমার শিক্ষা করো। না, দিতে পারে না। কেন কি? मन तो क्या बोलता है, दिल तो कहीं और में है। हाँ, दिल तो गलती कर बैठा। हम लोग गलती करेगा? हम लोगों का थानसा है ना, यहां में रियांग लोग है, ब्रू लोग है, हाथ उठाओ। आपको थानसा चाहिए ना, तो सबसे पहले मुनखाट बोलो। मुनखाट, मुनखाट। यहां में हमारा चोरई रांगलोंग दारलोंग है। सबसे पहले थानसा बोलो। जिस दिन रांगलोंग दारलोंग चोरई थानसा बोलेगा, जिस दिन हमारा ब्रू मुनखाट बोलेगा, पुम खाटना बोलेगा, उस दिन असली पावर आएगा। सब नारबुंग बुकुंग बारा नाक चेप्टा एक होकर 12 तारीख को। अच्छा बाबा रंजन, डॉली ने बोला है कि स्पेशल पैकेज फॉर दामचोरा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बोला है ना बाबा रंजन। एडीसी में जीतने के बाद अलग से मैं आपको बोल रहा हूं, हम 2 करोड़ रुपए अलग से, जो तो आएगा 2 करोड़ एक्स्ट्रा देगा यहाँ में। यस
थैंक यू बुबागरा, थैंक यू। ये साल 2 करोड़, नेक्स्ट ईयर 4 करोड़ बढ़ाएगा, क्योंकि ये बुबागरा का भी चैलेंज है। जब तक आपके घर में पानी नहीं आएगा ना, जब तक आपका बच्चा को अच्छा शिक्षा नहीं देगा ना, राजा भी चुपचाप नहीं बैठेगा, आपके लिए आखिरी दम तक फाइट करेगा। इस तरफ में मिजोरम डॉली, उस तरफ में, यहां में मिजोरम है, ये मिजोरम, बांग्लादेश, आसाम, त्रिपुरा। जिस दिन त्रिपुरा का मुख्यमंत्री तिपरासा होगा ना, मिजोरम भी देखेगा, आसाम भी देखेगा, बांग्लादेश भी देखेगा। ये एरिया जिस दिन बुकुंग बारा मुख्यमंत्री बनेगा ना, सब लोग बोलेगा अरे क्या हो गया यहां में। जब तक हम लोगों का चीनी हाथ, चीनी नाइकॉल फांग नहीं होगा ना, माय यंग लेडी, आई लुक एट यू राइट देयर, व्हाट्स योर नेम? यस, व्हाट्स योर नेम? Come here. Come here, come here, come here. बच्चा है यहां में किसी का? वो बच्चा को भेजो ना। Fairy. Come. What's your name? My name is Melody Chorai. Melody Chorai. And are you a student or are you working? Teacher. I'm a teacher. You're a teacher? Perfect. I didn't even know you. I just called randomly. Bye. Please be here. Nini bumang tamo? Ani bumang diarya. Nini bumang tamo? Ani bumang diarya. Diarya. Come. ऐसा टीचर को नौकरी नहीं मिलता आजकल। एजुकेटेड लेकिन नौकरी नहीं मिलता, और ऐसे बच्चे को टीचर नहीं मिलता, स्कूल नहीं मिलता। हा बागरा का फाइट ये जेनरेशन को और ये जेनरेशन को उठाकर इसको डॉक्टर बनाना है, इसको ऑफिसर बनाना है। बाय गॉड इसको उठाना है कि लगे कि मेरा हानि बसा, मेरा तिपरासा। दिस इज द चैलेंज। इनका जिंदगी को अच्छा करना है। बुबागरा। और ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मेरा नेक्स्ट जनरेशन। मैडम, I want to make you successful. I want you to smile. I want you to teach them. I want you to have a good salary. I want you to have a good future. ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ किसको क्या मिलेगा, लेकिन अगर जिस दिन अपना तिपरासा को उठा दिया ना, गॉड इज वॉचिंग, भगवान भी देख रहा है, ईश्वर भी देख रहा है। थैंक यू। हा बागरा का फाइट है, इनको उठाने के लिए, आपका बच्चा को उठाने के लिए। तो प्लीज निवेदन करता हूं, रिगनाए चुआक वाक पूरा जिंदगी नहीं रहेगा। बच्चा के ऊपर शिक्षा के लिए आप ध्यान दो। बच्चा उठेगा, बच्चा को अच्छा शिक्षा मिलेगा, बच्चा को अच्छा नौकरी मिलेगा। अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा तो घर बनेगा, घर बनेगा तो तिपरासा दफा आगे बढ़ेगा। ठीक कहो साहा, ठीक कहो साहा। तो 12 तारीख को आर यू रेडी? बट प्रशासन तो हमारे पास नहीं है। वोट करेगा तो बीजेपी में जाएगा। हाँ, बोल रहा है कि उनार काছে तो अनेक टाका আছে, तिपरा मथा तो चिकन पार्टी।
पैसा सब कुछ है? पैसा सब कुछ है? थोड़ा है, थोड़ा है, नहीं नहीं है। लो, उन लोगों का पैसा लो, लेकिन जब वोट करने जाएगा तो किसको वोट करेगा? किसको वोट करेगा? वहां में एक मियाँ है, सलाम अलैकुम भाई, आप किसको वोट करोगे? ओ सलाम अलैकुम। हमारे मुसलमान भाई कहाँ हैं आप? खड़ा हो जाओ। अरे वाह वाह, आप तो 100% बीजेपी को वोट करोगे ना? नहीं नहीं, 100%। आपका दुश्मन हमारा दुश्मन। अपना वोट सीपीएम को देके बर्बाद मत करो। फाइट टिपरा मोथा वर्सेस बीजेपी है। हर वोट कीमती है। वोट करो और दिखाओ कि गरीब के पास भी उतना ही पावर है जितना हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी के पास है। आई लव यू। Ang norok no hamjago, I love you very much. May Pathian always bless you. May Pathian always bless you. Thank you. And may हमारा जो गरीब लोग है ना, मरने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल का बात है कि मरने से पहले अपना लोगों को, अपना बच्चा लोगों को कुछ दिया ना, तो ऊपर पाथियन के घर में भी, भगवान के घर में भी, गॉड के घर में भी आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ में जो बुमा लोग हैं, आपने बहुत प्यार दिया मुझे। मेरे लिए प्रार्थना करना। मुझे बहुत प्रेशर दिया गया है। मुझे ख़त्म करने के लिए बहुत लोगों ने मुझे प्रेशर दिया, अलायंस करो, आप खतरे में जाएगा। लेकिन मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, मैंने आप लोगों का बच्चे के लिए फाइट किया, अपने बारे नहीं सोचा, आप लोगों के बारे सोचा। इसके लिए आज यहाँ में अकेला आपका हा बागरा फाइट कर रहा, अकेला अलोन मैं फाइट कर रहा हूँ। मेरे संग सिपाही हैं। बाबूरंजन इज अ गुड मैन है। नंदू यू आर अ गुड मैन। जॉयचुंग यू आर अ गुड मैन। डॉली थैंक यू। कितना लोगों ने क्या क्या बोला, आप यहाँ में है ना, थैंक यू। आई लव यू, आई लव ऑल ऑफ यू। और मैं अकेला सबसे फाइट कर रहा हूँ। आसान होता कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि मुझे आपका चिंता था। सो प्लीज़, अगर आप अपना लिए फाइट नहीं करेगा, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट नहीं करेगा, अपना बच्चा के लिए फाइट नहीं करेगा, तो आप लोग कहीं में नहीं रहेगा। दिस इज़ द टाइम, हम लोगों का थानसा ज़रूरी है। आप डिसाइड करो, मानिक शाह आपको ज़्यादा प्यार करता है कि आपका हाफ बागरा आपको ज़्यादा प्यार करता है? आप डिसाइड करो। सब लोग खड़ा होके बुबाग्रा लॉन्ग लिव, बुबाग्रा लॉन्ग लिव, बुबाग्रा लॉन्ग लिव, एवरीबॉडी लॉन्ग लिव। एक मिनट, मैं आपको एक थानसा का एक पावर दिखाता हूं, ठीक है? पहले सिर्फ एक उंगली लो, हाथ ऐसा करो, हाथ ऐसा करो, एक उंगली लो और ऐसा करो, सिर्फ चौराई करो, सिर्फ देव बर्मा करो, सिर्फ दारलोंग करो, आप रियांग करो, आप सब करो। रियांग बन के लड़ेगा, नहीं जीतेगा। चौराई बन के लड़ेगा, दारलोंग बन के चढ़ेगा, नहीं जीतेगा। मुसलमान बन के लड़ेगा, नहीं जीतेगा। मॉक बन के लड़ेगा, हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट बन के लड़ेगा, नहीं जीतेगा। एक संग गरीब, सब गरीब, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन
सब लोग बुद्धिस्ट सब एक होके लड़ेगा ना, थानसा उसको बोलते हैं, एकता उसको बोलते हैं। एक संग लड़ो, जैसा आपका ताली बढ़ा वैसे ही आपका शक्ति भी बढ़ेगा। दैट्स इट। लव मी, लव योरसेल्फ। एक दूसरे को प्यार करो। जब तक आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेगा, ये लोग आपको डिवाइड करेगा। प्यार करो, आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, आपको कोई बांट नहीं सकता है। एवरीवन, कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ है? थोड़ा दिखाओ ना यार। आप लोग अभी कैमरा में आने वाला है, हाथ ऊपर करो। मैं बोलूंगा तिप्रासा, आप लोग बोलेंगे एक हाथ से आई क्लॉक थोंग, ठीक है? ऐसा ऐसा, ठीक है? रेडी? 3 बार होगा तिप्रासा, देन हम लोग आई क्लॉक थोंग ऐसा करेंगे। एक हाथ, ओनली वन हैंड। किसी को मारना नहीं है, किसी को घुसा नहीं मारना, किसी को ऐसा करके मुक्का मत मारना, थोड़ा गैप रखना, वरना ऐसा करके किसी को मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके? कैमरा एक्शन। FM, वेयर आर यू? कम हियर। हीरो है अपना। ओके? ये पूरा मेरा फेसबुक, सोशल मीडिया, पूरा इंडिया देखेगा इसको, ठीक है? ओके? तिप्रासा, 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 Belaino Hambai, thank you, I love you, God bless you. Thank you, Bubagra, for your inspiring and meaningful words. Your guidance encourages us all. Joto Painero no bari kaksango ke chine habu bagra no po bari kaksango maya payo tini bo program successful program ke je Painero no angkabo now tarahu rakhe ta dolai di kluk kluk ke thang lai di je gari tui Painero gari ni rang ko pucha phalai thang lai di driver no ang sawo chiniro management committee to brang yawang pucha yapai rinai brang no jai khenai tarahura taung lai di hambai tre thaya kau bokhe chung jotonoma sirimo chung sorry jotonon thio khoma sayo nrau jotono chariat man boye bebosta khemaya ong thamon boye mangming khe chiniro hotel mapa su ବ୍ୟବସ୍ଥା kruimon boye nra ho khoitui kang omang sior in pipono chung biskang election ro paye pho chung para o ke pho chale mani chung lainai ambe chung sa customer khelaigra nai biskang 12 tarik yo chung kaham ke plai pai ke chung chini chalai maro pho para buyo khenai tini ro le chung rao no nani costo no moy tong phono nrao no chung Chomode kemayang ha, omoy nang tiyo koma sayo, hambay. Hello.
अब तो जब से त्रिपुरा में आया हुआ इलेक्शन के पर्पस में इलेक्शन के पर्पस में सापुर से आज दसदा कांचनपुर यानी दामचरा पे आया कैसा रहा सफर? और आपने देखा होगा कि देयर इज़ अ वेरी गुड रिस्पांस बोथ इन दसदा कंचनपुर एंड हियर एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि लास्ट टाइम तो एक ही सीट जीते थे जहाँ में भवरंजन जीता था, लेकिन इस टाइम हमारा उमा शंकर रियांग वो भी मुझे लगता है कि अच्छे नंबर से वो दसदा कंचनपुर जीतेगा और ये हिस्टोरिक होगा क्योंकि ये जो सीट है ये जनरल सीट है और यहाँ से आंचलिक पार्टी सिर्फ 2000 में जीता था और अब आफ्टर 26 इयर्स लग रहा है कि यहाँ में कॉन्टेस्ट सिर्फ बिटवीन CPM एंड तिपरा मोथा है दसदा कंचनपुर में और BJP थर्ड पोजीशन में है और मुझे लगता है कि हम लोग दसदा कंचनपुर जीत सकते हैं और यहाँ में तो हम लोग पहले से आगे ही। कई नेता तो 28 में 28 जीतने का बात करते हैं और कितने एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, जो गिनती नहीं जानता वही बोलता है, लेकिन मैं एजुकेटेड हूँ। 30 सीट जीतेगा वो लोग। मैं एजुकेटेड इंसान हूँ और मैं जानता भी हूँ कि हमारे जो जनगण हैं वो भी एजुकेटेड है, तो मैं ऐसा बात कभी नहीं करूँगा। मेरा आशा है कि तिपरा मोथा 22 से 24 के सीट तक जीत सकता है और CPM भी 1-2 सीट में अच्छा काम कर सकता है और BJP बाकी के सीट में कुछ कर सकता है। ये मेरा एस्टिमेशन है क्योंकि मैं जानता हूँ कि 17 के बाद आप लोग फिर से सवाल पूछेंगे और मैं अगर 28 से 30 या ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ तो लोग हंसेंगे। तो मैं जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है तिपरा मोथा बिटवीन 22 to 23, CPM in 2 or 3 सीट्स एंड BJP in the remaining। तो ये यहाँ में ही कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये आज के दिन ऐसा लग रहा है। लास्ट सवाल है, जो कई नेता हैं BJP पार्टी वालों ने कहा है, सभी ने सुना है, जो अब अभी जो खड़े हैं मोथा वीक पोजीशन में है, जो आपकी नेता लोग जो आपकी पार्टी से गया है इसलिए उन लोग ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता। आपकी पार्टी से हाँ। कई MDC चले गए हैं हाँ, दूसरे पार्टी पे हाँ। और जो दूसरे पार्टी का लोग ही बोला है आप अभी वीक पोजीशन में है। अच्छा, तो उनको तो बोलना पड़ेगा ना। अभी कम ऑन, क्या अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट ख़राब निकला तो आप सुनिए कितने लोग डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह के पीछे हैं BJP में ही, ठीक है। तो उनको तो अपना पोजीशन बचाने के लिए ये सब बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह ने एक गलती की, उन्होंने बिपिन और विकास के ऊपर या और रेवती के ऊपर डिपेंड किया। अब विकास बेचारा सीधा सादा आदमी है जो 30 और 28 बोलता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। वो मेरे सामने आकर कभी कभी विनती भी करता कि महाराज मुझे माफ़ कर दो, पॉलिटिक्स में ये बोलना पड़ता है, आके माफ़ी भी बोलता है। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बिपिन और रेवती और बिपिन, बिकॉज विकास जो भी है सीधा सादा आदमी है, वो जो भी है उसका राजनीति है, लेकिन बिपिन और रेवती वो CPM से आए हैं और CPM से आने के बाद उन्होंने एक नया झंडा पकड़ा, वो है BJP का। अब हमारे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह को उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है और इसी के लिए उनके बात में वो चल रहे हैं और इंस्टेड ऑफ अटैकिंग CPM उन्होंने हमें हमला किया, हमें बेइज्जती की। तो आज सब तिपरासा के सेंटिमेंट में ये बात बैठ चुका है कि ये जो पार्टी आज के दिन स्टेट BJP है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी तिपरासा है, सेकेंड ऑफ ऑल उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है। क्या दरकार था बोलने के लिए कि 100 साल तक हम आपको आपके स्क्रिप्ट नहीं देंगे? क्या मानिक शाह जी 100 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे? तो उसको क्या बोलना था? बोलते थे कि जब तक मैं हूँ नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने 100 साल का बोल दिया। क्या दरकार था उनको बोलने के लिए कि हम ADC को दखल करेंगे?
क्या दरकार था उनको बोलने के लिए कि रियांग बांग्लादेश से आया. आई एम प्राउड दैट भवरंजन रियांग, ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्टैंड अप एंड स्पीक आउट ओपनली पब्लिक फोरम में. क्या दरकार था उनको कि खुद ही के अलायंस पार्टनर को गाली देना. अच्छा, मुझे तो गाली दिया, IPFT को तो उग्रपंथी बोल दिया. तो एक गलती के बाद दूसरा गलती. तो तिपरासा इतना सीधा नहीं है. हम भी जानते हैं कि कौन तिपरासा को प्यार करता है और कौन उल्टा अनाप शनाप बात कर रहा है. लास्ट सवाल है, जो रोमन स्क्रिप्ट के बारे में, जो विपिन के बारे में आपने बोला, इसलिए याद आया. विपिन इम्पोर्टेंट नहीं है. देखो, रोमन स्क्रिप्ट में साइन किया था, नहीं होगा बोल रहे अभी. आपने विपिन को बड़ा बनाया है. नहीं, अभी मानिक शाह ने विपिन को बड़ा बनाया है. उन्होंने कहा राजनीति. विपिन CPM में कुछ नहीं था. BJP में इतने अच्छे लीडर्स थे, उनको हटाकर आपने विपिन को उठाया. आज BJP का ये परिस्थिति हुआ है विद तिपरा मोथा बिकॉज ऑफ पीपल लाइक विपिन एंड रेवती. क्योंकि उनका जो सोच, उनका मानसिकता है, पार्टी बदल दिया लेकिन उसका भाषा आज भी कम्युनिस्ट का है. तो आप लोग ऐसे लीडर्स को उठा रहे हैं. मानिक शाह जी भी उठा रहे हैं, और जिसको आप लोग उठा रहे हैं वो मानिक शाह जी को गिरा देंगे बाद में, क्योंकि वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो पर्सनल अटैक्स है. और एक व्यक्ति जो आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है. उन्होंने मेरे बारे ये बोला. आप खुद ही का घोषणा पत्र देख लीजिए. आज BJP का मैनिफेस्टो, सबसे मज़े का बात है, आज BJP का मैनिफेस्टो जो निकाल रहे हैं वो रोमन स्क्रिप्ट में निकाल रहे हैं. उनका पोस्टर्स रोमन स्क्रिप्ट में है. और मुझे बोल रहे, मैंने कहाँ बोला, वो तो मानिक शाह ने बोला था कि नहीं होगा. मैंने तो कहा था बात करो, लेकिन उन्होंने ये बात उठाया और आज चुप है. क्योंकि ये सेंटिमेंट सबके दिल में है. हिंदू के दिल में है, क्रिश्चियन के दिल में है, बुद्धिस्ट के दिल में है. और सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट की आप दखल करोगे, दखल करोगे, दखल करोगे. दखल कौन करता है? दखल पड़ोसी देश किसी और के देश में दखल करता है. लेकिन यहाँ में ये तो ADC के दखल करने के चक्कर में. आज विश्रामगंज में क्या हुआ, आज कंचनपुर में क्या हो रहा है. आपने एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया जिसने बोला अमरा बंगाली का कि अगरतला का मालिक कौन, कंचनपुर का मालिक कौन, ख्वाई का मालिक कौन. लेकिन जब मैंने कुछ बोला तो मिर्ची लग गया. तो सब दिखाई पड़ता है कि किसके दिल में तिपरासा के लिए प्यार है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है. थैंक यू. My vision, you know what my vision is. You ask this question, what is the chief minister's vision for our? वो क्या बोल रहा है? जब तक वोट नहीं देंगे. Thank you.